করছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এক দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। এক দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কৃষ্ণা। আবার এসে গেছে ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা, এবছর 34তম। তাহলে চলে আসুন 25শে জানুয়ারি থেকে 11ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার অ্যান্ড এক্সিবিশন গ্রাউন্ডে। দেশের নানা প্রান্তের তাঁত, হাতের কাজ, বাঁশের কাজ, রাবার, অর্গানিক প্রোডাক্ট, চা, কাপড়, ব্যাগ, জুয়েলারি ও অন্যান্য হস্তশিল্পের সঙ্গে পরিচিত হন আর নিজের পছন্দ মতন কেনাকাটা করুন। 34তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা 25শে জানুয়ারি থেকে 11ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী মাঠে। আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 7% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা।
खुलुमखा आं खुम्बार देबरमा नरक जतन नलाम सको चिनी ताबुक सजरानि ककब्रक कक्तमाव पुइलानो फाइदिनायलायानो दिनैनि कक्तमा बखरक रक सिकांगो जरा खाजाक तंमानि हाइके रोमान स्क्रिप्टनि सानमुंगो तांसाल फुंनि सिमि खाजाक गरै जरानि बागै चम्पकनगरनि चन्द्र सादोपारा आमसायो आसाम आगरतला लाहार कतर कासलाइका टीआईएसएफ तिप्रा मथाते टीएसएफ नि आदंग रक मानजाखा एडिसिनि चेयरमैन जगदीश देबरमा एमएलए बिश्वजित कलय एमएलए स्वप्ना देबरमा एमडीसी गणेश देबरमाते आटी जमातिया आगसं रोमान स्क्रिप्टनि सानमुंगो चम्पकनगरनि चन्द्र सादोपारा आमसायो आसाम आगरतला लाहार कतर कासुजाकमानि लगे लगे तांसाल फुंगो बिरगुदास आमसायो रे लामा कासुलाइका टीआईएसएफ तिप्रा मथाते टीएसएफ नि आदंग रक आबोबाय लामा कसारानो कसावै दंनानि नाखा आगरतलानि सिमि धर्मनगर थांना फैनाय खुंसा लोकेल ट्रेन मालखं रोमान स्क्रिप्टनि सानमुंगो तांसालो हास्तिनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहानि नगबस्कांगो खरं दिसालाइका टीएसएफ नि आदंग रक लामा कसारो आसगै खादुमानि फुनुकलाइका रोंस्रोंनाय रक पाइथागो बरकनो रक मैतलांका पुलिस सिकांगो साकलाइजाक तंमानि हाइके रोमान स्क्रिप्टनि सानमुंगो तांसाल फुंनि सिमि खाजाक गरै जरानि बागै लेम्बुसारा आमसायोबो खय आगरतला लाहार कतर कासुलाइका लेम्बुसारा आमसानि तिप्रा मथा टीआईएसएफ ते टीएसएफ नि आदंग रक कासुजाकमानि थायो मानजाखा वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट एम रानियल देबरमा रोमान स्क्रिप्टनि सानमुंगो तांसालो माधबवारी आमसायोबो आसाम आगरतला लाहार कतर कासुलाइका टीआईएसएफ ते टीएसएफ नि आदंग रक आरो मानजाखा टीएसएफ नि गोजाम जीएस जन देबरमा सिकांगो साकलाइजाक तंमानि हाइके रोमान स्क्रिप्टनि सानमुंगो तांसाल फुंनि सिमि खाजाक गरै जरानि बागै खयनि बेरफां आमसायोबो खय आगरतला लाहार कतर कासुलाइका खय आमसानि तिप्रा मथा टीआईएसएफ ते टीएसएफ नि आदंग रक कासुजाकमानि थायो मानजाखा एम सुहेल देबरमा ताबुक कक्तमा शुक्रबै सिकांगो जरा खाजाक तंमानि हाइके रोमान स्क्रिप्टनि सानमुंगो तांसाल फुंनि सिमि खाजाक गरै जरानि बागै चम्पकनगरनि चन्द्र सादोपारा आमसायो आसाम आगरतला लाहार कतर कासलाइका टीआईएसएफ तिप्रा मथाते टीएसएफ नि आदंग रक मानजाखा एडिसिनि चेयरमैन जगदीश देबरमा एमएलए बिश्वजित कलय एमएलए स्वप्ना देबरमा एमडीसी गणेश देबरमाते आटी जमातिया आगसं Nini wan song no chung go we khulai na दाखलिलनो हारजाकमानि थांगै दंगो टीबीएससी ते सीबीएसई बोर्ड नि एग्जामिनेशन फियाबा ककबरक सब्जेक्ट न बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सिमिनो सिंगानि रोजाकनाय हनै टीबीएससी नि प्रेसिडेंट सामानि ककनतयै गमामावक लाइजाक हास्तेनि जत रोंस्रोंनाय रक तामनि बागै हनमानिले हास्तेनि जत रोंस्रोंनाय रक न ककबरक ककन रोमान स्क्रिप्ट बाय न सिंगानि रोंगुगो आबुनि बागै रोमान स्क्रिप्ट बाय न बोर्ड एग्जाम मा सिंगानि बागै सानमुक्ति सावै टीबीएससी नि बोर्ड प्रेसिडेंट नि थानि डेपुटेशन याखारिमानि टीआईएसएफ टीएसएफ ते आरएसकेसी मथानि अजमार आबुनि यागुलो रोंस्रोंनाय रकन रोमान स्क्रिप्ट बाय न सुइमानाय हनै साकलाइमानि बोर्ड नि प्रेसिडेंट धनंजय गण चौधरी फियाबा आबुनि यागुलो हाइनो हाइ नुटान नाहारै बांग्ला स्क्रिप्ट बाय सिमिनो मा सुइनाय जनै साखिरका टीबीएससी नि बोर्ड चेयरमैन आबुनि बागै स्टूडेंट अर्गानाइजेशन्स नि बखाप्तै दामरक नि रोजाकमानि 11 फेब्रुवारि नि बिसिंग बरक नि सानमुंगनतयै मोनसे नोटिफिकेशन दिख्लायजाक याखनिके 12 फेब्रुवारि सालमानि सिमि खाजाक गरै जरानि बागै आसाम आगरतला लाहार कतर कासुजाकनाय हनै फियाबा टीबीएससी एबा हास्ते हाफांनि बखाप्तै दिख्लायजाकलिया कायसा नोटिफिकेशन एबा साकलायमं
Aboni bagai tangsal fungni simi khazak keri jorani bagai hasteni dal bidal amsayo lahar kotor kasulaika TISF DSF tei tipramothani adongro abo haikeno shigango saklaijak tongmani haike roman script shanmungo tangsal fungni simi khazak keri jorani bagai Champaknagar ni Chandra Sadupara amsayo Assam Agartala lahar kotor kasulaika TISF tipramoth tei TSF ni adongro Aro manjaka ADC ni chairman Jagadish Devarma, MLA Vishwajit Koloi, MLA Shopna Devarma, MDC Ganesh Devarma, Tipramoth ni central leader Ati Jomatiate, YTF ni Shikla Ojamaji Devarma Akosong. Lama kesara hor musungai Assam Agartala lahar kasulaika Tipramoth ate Tiprasarang Songairo. Ashala laharo Malmani Nuklia Kasha Bike te Malfong. Magnang Tangala Nini Muktu So here once again today we have another very special leader with us, the General Secretary of the Student Federation. Here joining us with the students together. Behind us there are many students from different schools joining the indefinite protest that has been called by TISF, TSF and many other organizations. As we are here today in Hatay Kotor, there are many people out here joining the protest to demand for the Roman script to write in Kokborok subject. So tell us about today's strike and how is the strike going on all over the state? See, our strike is in a very peaceful way, and as we have declared indefinite strike statewide, we are very thankful to the students and people that they have supported this strike in very large number. And you can see behind me the students who were just not even class 8-7, they have come down and support this movement, and definitely we are very thankful to them, and the state government should be ready to hear their voice. As we see the small students, they have come down here and sit showing a solidarity and protest towards the state government that they are ill-treating towards the demand of the students. So with TSF, will carry on the movement until and unless the state government is not taking of any decision. We TSF, we will not withdraw this strike. Yeah, earlier we have seen the TSF, TISF and also the movement for Kokborok Joba or RSKC. All the three organizations have submitted a deputation to the president of TBSC, Dr. Gananjoy Ganchodri. After the submission of the deputation, we have seen from your side also, the president himself has agreed to allow the students to write in Roman script in the Kokborok subject this year. But however, after a night, but after a day itself, he had changed his decision. So what could be the reason for his such an incapable decisions that he is not able to take? See, we have visited the board thrice, and on 5th of February, we put an agitation, and the board president was ready to permit the student to write in both the script. So we was very thankful to him. But next day midnight, we got to know the news that the board president saying the students will be only allowed to write in Bengali script. So on 9th of February, we visited and give our final memorandum as a warning and put a deadline of 10th of February. But there is no response. So we believe this is a government pressure, as he have said several times, that he is under the pressure of the state government. So the state government is playing a game with students and playing a political game for this language issue and script issue. And we TSF is ready to put the voice and raise the voice for our students. As you see behind me, the students, it is their time to go to school and study and concentrate for their exam. But the state government does not want our student to pass in the exam or maybe come with the flying colors or maybe for the future generation. So we appeal the state government and warn them, if the demand of TSF is not fulfilled, we will not withdraw the strike,
And as students are with us, we will definitely be fighting until and unless the demand is not given to us. And one more thing, the advisory committee for Kokborok development chairman, Dr. Atul Devarma, he wrote a memorandum to the president of TBSC, and where it is said that the script or the exam should be conducted only in Bengali script. So what is your reactions on that issue? See, on that day when we visit the board president saw us the letter that has been given by the board committee. So my request and appeal to Dr. Atul is that he is a very reputed person. So if he put this kind of memorandum to the board, appealing the board to write in another script which is not in favor of students, we want to urge him and appeal him. Why is he doing this kind of statement? Is it the student future does not matter to him? Is he is not duty to contribute to the students community as he is the chairman of the committee? Because see, 99% students are in favor of Roman script. Why not he listen to the voice of the student? But he is in favor of government, and the government won't write the exam, or they are not going to study now. The students are going to school and colleges. They are the one who is studying. So the committee and the government, they should think. And if they are playing a communal game, definitely we are ready to raise a voice against them. Guy Lamsogo Han Chini Khorang Tabok Ani Logio Tongo, Takazak constituency MLA, Sar Bishop Koloi, Sing Bobby Bahano Tinini, TIS by Ringzak, O strike notation, Bonnie Bishing Simon Lane, Guy Sar Pulano Lamsogo Chini Khorang, Tai Tinini, O TIS High Taikeba, Tai Kubon student organization, Tai Tipromotani, Bukakti, Kumo Wings, Tomorrow Bukakini, O Hastik and engage indefinite strike and Saklai Jakmani. Omo buses or take boom, current boom type, Tayo, Hastik and engage buses or take Zagarok, Jagitong. Tai bus kani tinini sapong da thangai thangnai buma ke hasa hapang bukhak tu gosim maya ka tai bumtik o movement of choli thanam ke saikna belai hambai norokno chini media rokno kokhaito norok jotno saimano moto tinini demand issue ya mo long pending demand issues sarkar kintu amano solution khanen bagai kono porikolpona koroi jeng nukha age thangnai je 17 bosor romui je matric higher secondary school mane exam o je kokborno roman horof tai Bangla Horobai Kanin option tum. Kilo Taklai suddenly TBS in chairman Bukti Chung Kanaka, the Taklai 2024 je metric tai higher secondary je examo. Kokborno Sudo Bangla Horobai Masine, je Bini Tanis and Kanamani je Nukmani. Obo actually Bele Obak Jonok, Obo and one Sogimano, Sorkani, Kaisa Polikolpona Babe Kajak, Sorkar Naya Kunumotipano, Kokborok Sanairok, je Kokborok Basano, Brownie Musung Tuisitung. Borok into Musunya. The Tinisung Nuka je impose Kaizak money caron. Go all impose Kaizak money. All the Sapo Rizak money. Obo to Pablo Gosinagla. But Tini all the road blockade and money caron. Kobo Obonoze, public bad dongo Tini Lama Lama on Canon Badamang. But Tanga Himalaya Zagawa, all Zaga Sudo student future Siminia. Ani Basa, Nini Basa, Salsa Zoton Porina. Salsa Zotono. Ozaga Sopine. Gobos and Zoton Chini Pusa no one Sogino, Tinin Haidino, Kido Borok. Jara parents tong na bumo photono kinto ongkhar jak tini gobo to jeng sana thangka kai jara tini dofana hamja gune nijuno demand khaine rok jara sarkaro tongtu tuibo tabu allied partner tongnai rok ang bumo to sali anok jotono saimano kabangma nijino जनजाति मोर्चानि नेतानि वानसुंनाय रक ओ जागाव ओमहाय रोड ब्लकेज खायन तंगमन बरक जेने डिमान्ड ताम बा नर्मेल इशू कासे चिकन सासि आगे जेंग माहाय अबनो कन्टिन्यू खायनाय साकास पाइखबले किन्तु अमो पइन्द तिनि बरक खायनानि मुसुं जागिया तार माने जों पुरा सायमन म एन्टिटी प्लास गभर्नमेन्ट ग ओमहाय गभर्नमेन्ट तंया तंखानि चावने आं बनो आपिल खायनाय चिनोमहाय मुभमेन्ट बर अंखारि फाइतुं हामबा लाइथांनाय हादि बारसा सिगाङाव जों नुगै मानका टीएसएफ टीआईएसएफ ताइ आरएसकेसिनि मथारंनि बुखाक्तै TBSC ni President Dr. Ganchodri no deputation ya farjak mani o sanmung tai abuni yakolo TBSC ni President bo goshiwi borokha je taklai bisiwo simi students ogno roman script by Kokborok subject ko senior by goshim rakha abuni pore hain hai tai salsan yakolo bo yuta nawi bini decision no bo
selaikibika ge bo tamni bagui bini decision nanan ase incapable eng tamni ge chung TBSC board kaisa independent board ni chung saimano bo CBSC board ni agreement mai asa bor approval khayane sau ge omoni ungkulugu bumo hai region of tong na abo ge sai না ব স্ট্রেশন সাকা জায়গা বো একচুয়ালি আং রাজ্য সরকারনি পরামর্শ মানানাই রাজ্য সরকারনি পরামর্শ মানানাই অবশ্য স্ট্রেশন সাইমানো টিবিএসি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হম্পানো ও সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারনি যেমন পরিচালিত খাইজা কারণ বো তো কাছে অ্যাপয়েন্ট খাইজাং মসে সাবা অ্যাপয়েন্ট খাইবনো রাজ্য সরকার অ্যাপয়েন্ট খাই হু ইজ দ্য গণ চৌধুরী গণ ডক্টর গণ চৌধুরী বো সাবা বো তো কাছে গভর্নমেন্ট অ্যাপয়েন্ট খাই রহাজানাইছে দ্যাট মিন্স গভর্নমেন্ট পুরাপুরি অ জায়গাও কন্ট্রোল খাইজাগাই দङ ইনকে গভর্নমেন্ট নায়া যে ককবরক রমান হবে সেইতো কারণ তাবো সান্তাকা যে সিবিএসসি বোর্ড বাই যে বরক সামানিক সিবিএসসি नि इशुनो तुई जों अपोजिशन तंनाय रक थांनाय एसेम्बली ओ जों जथेष्ट तिसाका रेस के केन्द्र जतन साइमांका जे तामनि बगै तिनि ककबरक रमान हरबाय सिरियांनायबा सिबिएससि हाय बोर्ड कारण सिबिएससि नि 100% स्कुल्स 100% स्टूडेंट नो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ग जागा तो रमान हरम तिकुनो माने गगननि अ जागा कोनो केबन कोनो प्रश्न करे सिबिएससि तांगे जों तिनि ककबरक बांला हरबाय सिनेबा एक्चुअली साना थांगा के कायसा कक साना थांगा कैता ब्रक नायो ओ जे त्रिपुरा साराव जे ककबरक जारा फरायनाय र ककबरक जारा सैनाय र माने इन्टारेस्ट गरै ओङै थांथुं ओरा आगामी दिनो ओ जे ककबरक साबजेक्ट तानाथुं हुनि ब्रक अमहाय तिनि बरकनो कायसा खयरानि खाय दङ जे नुखा जे ककबरक नि जे ओ जे साबजेक्ट चिनि चेर काहाम काहाम मार्क मामन नुगो आब्रन थानि सयजंगिया आब्रक नायाकुल निन हनो त्रिपुरा साराव मार्क काहाम मांथुं गावन बगै आं जों सावो जे ताक्लाय सिबिएससि ओ एपे दंसिनफ्राय 5000 स्टूडेंट 5000 स्टूडेंट दङ ग 5000 स्टूडेंट नि फ्यूचर खै तामंनाय जों नुखा जे ससियेल मिडियायाव नुगो आं यूट्यूबाव नुगो जे बसखाय एग्जाम दङ स्टूडेंट दङ बेगादि खिखलाय नायो स्टूडेंट नि फ्यूचर चिंता खाया नि साव अ 5000 जना जे स्टूडेंट एपे रंनाय ताक्लाय जे सिबिएससि ओ बा चिनि माध्यमिक उच्च माध्यमिक रनाय सेकेंडारी हायर सेकेंडारी एग्जाम रनाय ब्रनि फ्यूचर खै तामंनाय सा आमखो ताम ककति साया बरक दिनै टिबिएससि ओ गोबां स्कुल दङ इंग्लिश मीडियम स्कुल गन नों ब्रनि फ्यूचर खै तामंनाय अबखे साबो अकखे साबो सानायबा लास्ट इयार नखना तिदो नरक तिदो ब्रनो स्टूडेंट न बाय फोर्सफुली बांला हरबाय सिरियो इंग्लिश हरबाय माने रोमान हरबाय सिरियो बांला हरबाय के सैनन बगै सम्पूर्ण प्रोसेस चालावखा अमनति अनेक किसु अंखा विधान सभा अंखा खरसा टीचर न बेजल खिलायै बिनि लांमा पनलाय थांन नांखा कारण बबो तो बयनि मुसुमति खायाबो बबो सिउति मा खायका जेता गभर्नमेन्ट नि हयते प्रेसार फैयै कुनो प्रभावशाली नेता मन्त्री नि प्रेसार फैबो मा खायका गबो हायतांथु जारासिन टीचर तंनाय रकबो प्रेसार ताकलायथुं जों नाया गमो काजेनि चिनि चिकन डिमान्ड हम्पानो अब चिनि फ्यूचर रिलेटेड अमो अनेक इशू कटर नि जों मानो कारण चिनि स्टूडेंट रकनि फ्यूचर दङ जागा चिनि बसाबतिनि अ जागा रिलेटेड दङ गाउन बगै जों नाया कुन मते फनो जों चिनि अ रोमान ककबरक बासानो ककबरक सब्जेक्ट न रोमान हरबाय मा सैनो चिनि डिमान्ड के हानि हाय तेवसे लामसो चिनि खरंगो जों ताबक चिनि लगे फाइमान का TWF नि कुमा मेंबर्स ताई मानदै कन्स्टिट्युएन्सी नि MLA मेडम स्वप्ना देवरमा ताई आबन लगे हानि दङ TWF नि अजमा हानो मेडम आति जमातिया जों फादि बरगय बहानि कक थाय थाय सालायने तिनि नि जे TISF हाइके बा RSKC बा जतो अर्गेनाइजेशन बिसिं तै ओ इनडेफिनिट स्ट्राइक नि जे तिनि सिमे साखलाय जागमनि बा तिनि सिमे खायजै दंमनि अबनो तैने जों हासे गनांगै रोमान स्क्रिप्ट नि इशु न तै बेलायनि अराय पराय इंलायमन नुगै दङ तामनि हिंके जों बोर्ड एग्जाम ताई बसकांनि तालसा जरा फास करिखा जों कापुर वीक्स नि परेकन एग्जाम ना बाख थांगै दं क अमा सिचुएशन गवर्नमेंट बिखाक्ति TBSसि नि बिखाक्ति बाहायनो अ गयसिमुं रजागे रोमान स्क्रिप्ट न कबरक सब्जेक्ट सैनानि बागै ग अमनो तै तिनि नि स्ट्राइक न तै नै रोमान स्क्रिप्ट नि सानमुं तै किसा सायखना दे मैडम हामबाय चिनि खरां चैनल न तै नाय तंनाय जत्तो लोक रकनो खाका हमिया फारो तिनि नि अ स्ट्राइक खुबै वानसुक जागनाय कक तामनि हिमालय अब नेक्स्ट जेनेरेशन न तैनाय अनेक वानसुक थाय ताई चिन थिनांनि बागै वानसुक थाय ताई मातृ माने बुमानि कक बाय कक सानानि अब जतनि न अधिकार दङ ताई बुमानि कक बाय परिनानि अब तिनिनि अ साल बेलायखाय साल तामहिनानि अब खानांनानि साल अब अंखा बसकांगो एग्जाम दङ अ एग्जाम न तैनो अब बेलायखाय वानसुक जांनाय कक ताम हिमालय जे एग्जाम रिनाय रक बरक जतनो रोमान स्क्रिप्ट सैनाय बरक रक इंग्लिश
इंग्लिश मीडियम नि स्टूडेंट रक बरो इंग्लिश मीडियम नि स्टूडेंट रक तो इंग्लिश नि जे लेटर रोमान स्क्रिप्ट नि जे लेटर बा अल्फाबेट अब बरक अब बे सियांगा हंगाय बरक सिसिमाया बरक तो बांग्ला सिमाया हंगा इंग्लिश मीडियम नि बरक तो ककबरक कासा सब्जेक्ट ना हमारो हंगाय अब एग्जाम दिना थांतानि बरक और तो साकलायनो रेडी खावासा तामनानि अब टीबीएससी नि जे प्रेसिडेंट जे अब जुदि बांग्ला बाय जुदि सिगांगा हंगाय केस फानकालाय मानो आमाहाय के सामनि अब अबरक हंगाय सै अब तामनानि माइकरि चिकाप नांग माहाय माने माइकरि चिकाप नांग माहाय बोलते अब ककबरक चिनि जे ककबरक न जे जों जे ककबरक सानाय रक बा ककबरक परिनाय रक तामो स्क्रिप्ट सिनानि अब बिनिस अधिकार हायसि ताम स्क्रिप्ट सिनानि नोंबो स्क्रिप्ट नंनि जे भाषानो बो स्क्रिप्ट सिनानि हिनि सिंखांकाय अ स्क्रिप्ट न चूज खायखांका अ स्क्रिप्ट न रिनानि दरकार ताबो अ स्क्रिप्ट जे रोमान स्क्रिप्ट सिनानि हिन जे सामानि जागाव बरक ताबो अरवो तामहिनि बो बांग्ला बाय मासिनि हिन सामानि अब जुर खायैनाय सिरिनानि नाय मासि ताबो अमहायकै जुदि जुरखाय सिरिनानै थांतानि आहुनि गसि सिकांकांकाय अब चेरे रंबागै बेलायका खतिंनाय एकै जारा सिमिया रक तो फेल नंनाय न हायसे एकै बुसकांगो जे एग्जाम जाहाते अब बांग्ला बाया इंग्लिश जारा इंग्लिश मीडियम परिनाय जे स्क्रिप्ट सियो अ स्क्रिप्ट बायनो ब सिनानि ब अधिकार मानानि नांनाय एकै ताबुक जे आरो जे घोषणारि नाय जे प्रेसिडेंट जे टीबीएससी नि प्रेसिडेंट अब बेलायखे चाया कलायो अब बेआइनि हायसे अब लीगल कलाया नों आरो नों घोषणारि नाय साबोबा नों घोषणारि नाय साबो आरो जे कमिटि इंगि चेयारमैन सानाय अ चेयारमैन सामाबो ब चेयारमैन इंगि साइमेया ब लेटारि मेया रोमान स्क्रिप्ट बाय सिनानि बागै एखेबा बांग्ला बे सिनानि बाबो बबो लेटार बरिमेया आर सानाय घोषणारि नाय बा घोषणारि मेया और वो गवर्नमेंट दंगो गवर्नमेंट जदि सदित छातंखांकाय ताबुबो जरातंग खायसे जेरायरक और आसुक लायजाक स्टूडेंट आसुक लायजाक बा बसकांनि जे एग्जाम जाहाते रोमान स्क्रिप्ट सिनानि सुजुग मानानि बागैनो आसुक लायजाक गवर्नमेंट ताबुबो जरातंखो ताबुबो डिक्लारि मानो बा इंग्लिश बायनो बर जे स्क्रिप्ट सिनाहिनो रोमान स्क्रिप्ट बायनो सिनानि इंथुन जारा बांग्ला सिनाय मसने बांग्ला बे सिटुन रोमान स्क्रिप्ट सिटुन नि ताबुबो गवर्नमेंटनि जरातंखो साना ब डिक्लारि मानो अब गवर्नमेंट इसासे गवर्नमेंट सदित छातंखांकाय रोमान स्क्रिप्ट ककबरक न रोमान स्क्रिप्ट बायनो सिटुन नि आबो साइमानो हायसे ओंखाय ताबु अब गवर्नमेंट से सदित चाकरि आर गवर्नमेंट जे अब सानानि मुसुंगो राजनैतिक बो आरो चिनि अ भाषा न तुयै अ स्क्रिप्ट न तुयै राजनैतिक बो थंगो हायसे माने अ ककबरक न तुयै नाय तांगे राजनैतिक थंगा साइमालिया जे जागाव भारतवर्षव रोमान स्क्रिप्ट न एक्सेप्ट खायपायका जत जागा से ऑफिशियल होते आरंभ खालायो जे कुनु डॉक्टर नि प्रेसक्रिप्शन थानि बरक तामबाय सिबा इंग्लिश बायनो रोमान स्क्रिप्ट बायनो सियो जे कुनु ऑफिस थानि एप्लीकेशन सिनांका रोमान स्क्रिप्ट बायनो सियो अ स्क्रिप्ट से भारतवर्षव चलि दंगो हंगांकाय नों अ त्रिपुराव हंगांकाय रोमान स्क्रिप्ट मा सिया नों अर बांग्ला बाय मा सिना हिने नों सानाय साबोबा आरो ताबु रमदि आगे जे भाषा कमिशन गठन खालायनाय बय स्क्रिप्ट सिनायनि नाय समाचरण भाषा कमिशन पवित्र सरकार भाषा कमिशन जे पवित्र सरकार ब खूब बिनि केलकातानि फायनाय ब अर फाय चेयरमैन चंगजाखा ब बिनि चेयरमैन नि समय न वानसुकांगांकाय ब खरक ब बिनि पश्चिम बंग पर्यंत ब स्क्रिप्ट सिनाय इंग्लिश स्क्रिप्ट रोमान स्क्रिप्ट सिनायनि पर्यंत ब खलाय फायंगांकाय पश्चिम बंग पर्यंत से रोमान स्क्रिप्ट चलि दंग हंगांकाय त्रिपुराव ब फायनाय अब नायनायखा ब स्क्रिप्ट सिना मुसुंजाक जे ककबरक न हिननाय माने जतन प्रायनो रोमान स्क्रिप्ट न चूज खायो गांकाय बबो अरन गवर्नमेंट साइकलां खाबले और वो जत से रोमान स्क्रिप्ट जाजा गंगांकाय अबनो खलायदि जे बंगनि भाषानो ब स्क्रिप्ट सिनाय अब संकाय पाइथांकाबला हिने ब ककमा सालांका गांका और वो
और ताई कोनो और संगना बनांगिया साना बनांगिया ककबरक भाषानो सैनानि हिंगांखौ रोमान स्क्रिप्ट सिदिने सरकार बकलन डिक्लारि मानो सरकार जारा सरकारो तंनाय जारा गभर्नमेन्ट तंनाय साबो गभर्नमेन्ट साबो मुख्यमंत्री साबो जों आबो मारक सालायनाय तांगै ओ त्रिपुरा राज्योआव आंचलिक दल आसायबा तांगै त्रिपुरा राज्योआव आलादा राज्यो सानबा तांगै त्रिपुरा राज्योआव और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानबा आबोनि बागैनो सानो जे जारा मुख्यमंत्री त्रिपुरा राज्य मुख्यमंत्री इंनाय शासन खायनाय ओ शासन खायनाय रंगा फातारनि बरक बांग्लादेश नि बरक फायनाय और मुख्यमंत्री चावैनाय ओ जे स्क्रिप्ट ककबरक न ताम स्क्रिप्ट सिनाने और राजनैतिक थंतं फायका आमन सराय सराय हायसे आं सानानो मुसुङो दिनैनि बन तिनी जे बन दा कुंगाने स्टूडेंट रक अब बेलाय खायनो नांमानि बन आबोनि बागैनो जों खाफ्रोमै मा फायो हायसे जोंबो सापोर्ट खायो जे रोमान स्क्रिप्ट बायनो सिनानि नांनाय रोमान स्क्रिप्ट बायनो एग्जाम रिनानि बागै डिक्लार रिनानि नांनाय सरकार ताबो जरा तंखो डिक्लार अवश्य रिनानि नांनाय रिदे ताबो बर और तिनी न पहिला आसुक लायो अब इनडिफिनिट बुसुक जरतै बर आन्दोलन आसुक न अब सिया सरकार ताम खायना अब सिया सरकार नों गभर्नमेन्ट तंगो हंका नों और परैता खलायदि बुसकांगो इलेक्शन तंगो बुसकांगो पार्लियामेंट इलेक्शन निर्वाचन फायनाय 5 बोसोर अंतर निर्वाचन फायो थांगो गभर्नमेन्ट जे बीजेपी आईपीएफ तिसिमेनो गभर्नमेन्ट तंनाय आको गया और वो निने और वो सिकांगो सीपीएम रग गभर्नमेन्ट आसुगै थांगा और वो ताबो बीजेपी आईपीएफ ति गभर्नमेन्ट तंगो बरक वान छुकनानि नांनाय बरक वान छुकनानि नांनाय नों जे और वो नों गभर्नमेन्ट नों पुननाय नों गभर्नमेन्ट तंनानि वान छुकांकाय राजनैतिक ता थंतंग आसुक ओ बासानो तैनाय राजनैतिक थंया कानो सावो तिनो और वो बन बलाय सक्सेस नुगो तामंगी हिंगांकला गाड़ी गुरा चली लिया आगरतला नासिंगाय माबो जेकुनु गाड़ी स्टेशन और वो निने मोटर स्टैंड रगो जतनो नीरब थामायका गाड़ी गुरा चली लिया अब जतनो पालन खलालायका ओ स्क्रिप्ट न तैनाय रोमान स्क्रिप्ट बायनो सिजाक थं एग्जाम रोमान स्क्रिप्ट बायनो रिथुन आर जारा वान जे असंनि बरक ब जे ककबरक जे सब्जेक्ट ना माने बरक तो इंग्लिश मीडियम नि लाना बरक तो रोमान स्क्रिप्ट बायनो सुयो बरक बांग्ला बासिया जारा इंग्लिश मीडियम परिनाय र तिनी बेलायखानो सक्सेस तंगो अबन तामने हिंगांकाय किसा नुखा आगरतलाव एकदम स्टूडेंट रगनो रमरमुइनाय याकुंगो बुसाब ख रमुइ याक रमुइ बखरक रमुइनाय मुखरुबुइनाय गाड़ी दायतेलांमानि अमा हायके दामानि चाया सराय रगनो स्टूडेंट रगनो अमा हायके खलायमानि चाया ठीक आसे बरक बन खलायो बंनै जदी करनायो बर रोमान स्क्रिप्ट सिनानि नायो बर इंग्लिश मीडियम परिनाय रक ककबरक सानाय रक रोमान स्क्रिप्ट नायो हिंगांकाय बंनिबो अधिकार तंगो आन्दोलन खायनानि स्ट्राइक दा कुंनानि बंनिबो अधिकार तंगो फियाबा अमा हायके सराय रकनो अमा हायके दुखरुबुइ मुसरुबुइ और वाक तक पुन हायके गाड़ी दामानि आबो बेलेखायनो जाया नों गाड़ी दानाखाय ठीक आसे नों रमुइतलांगै दायदि बरक शांत शिष्ट भावे पिसफुली भावे बरक और बन पालन खायतंमानि जागा बन दाखोगै बरक स्ट्राइक खायतंमानि जागाव पिसफुली भावे अमा हायके दामानि जाया आबोनि बागै जों तिनि खाफ्रोमै मा फायो तामनि हिंगा चिनि एक्सपीरियंस दं हायसे ओ मादो बारिवो अमा हायकेनो स्टूडेंट रक और वो जा आंदोलन खायतं फ्रो गुलागुली इंग्लाय माने ओ गुलागुली जाहाते तांथन आबो नायो ताई और वो जा आगरतलावो जे भावे स्टूडेंट रंगनो और वो आंदोलन खलायप्रो जे भावे बुखा सार्किट हाउस अमा हायके हॉस्पिटलाइज खायका अमा जाहाते तांथन तिनो ओ जागावनो चेरा स्टूडेंट रक जखन आसुक लाइफ्रो और वो अमा हायकेनो गाड़ी वो दासरे बि सिक्सरे बि और वो निने अब तुई कुतुंग रक वो गैस कामानक रिबाये अमा हाय जाहाते तांथन तिनि चेरा एकदम चेरा स्टूडेंट स्कूल परि तंगाय रक बरक फाय आसुक जाक बंनि ऊपर लाठी चार्ज रक जाहाते ता क्लाइथन आबोनि बागैसे तिनी जों और वो बंनि उकलग फायमा बसावो एवं नाय तंगाबा जे मातृभाषा जे ककबरक नो रोमान स्क्रिप्ट बायनो सैतं जों सपोर्ट खायतंगाबा आबोनि बागै तिनी खाफ्रोमा फायका हामबाय मुंसासक पार्टी मुंसित्रा पार्टीया तैखे चम्पकनगर हाथाय कतरते आसाम आगरतला लाहार गोनांगै थेफाजाखा गोबां ककनाय मोथां बाहिनी लाहार कासुजाकमानि जरावा चिनि खरांबाय कक सानानि थांगै एडिसिनि चेयारमैन जगदीश देबरमा तामसाका फायदि खोनावै नायलायानो दाबो 536 जन एमबीबी कलेजनि छात्ररक ककबरकनो इंग्रेजी अक्षर बाय परीक्षानि ऑप्शन लेखा बांग्ला बे खरसबो निया एर परिबो त्रिपुरा सरकार थंगै दङ तिनि टोटल 9147 900
143 Kokborok bai tai khorok buri Bangla bai utor na hinai saka otai cham tong kajabo thokok tongmani kalayo tini students khakya jongbo khainai এবং যতনি সে ওয়ানামা সিংচা কক তাহরে বখরক হাসতেনে টিপা হানো আং কক কচনা মুচুঙ্গু মহা সাকাও মহা চিনি হা আগে তংমানি তাওবো তঙ্গ উলুবো তংলাই হাইপনো চিনি হা হামপনো চিনি হাও চিনি শাসন চিনি হাও চিনি রাংনি অধিকার রাজনীতির অধিকার কমাই থাকা 45 বছর 50 বছর সুকাং তাবক তরক চঙ্গাবনো তিসাইতুবু Kokborok বাংলা জাফাংথং ভাষা আন্দোলন अब যত Kokborok সানানি আন্দোলন আর কোনো বুবাগ্রানি আর কোনো তাই কবিনি আর কোনো তাই বিজেপি আইপিএফটি কংগ্রেস নি সানা কগিয়া যত Kokborok সানাইরক সালচা চংতিনি ইনডেফিনিট খাকিয়াবলে আং খাখায়ো স্টেট গভর্নমেন্ট ইমিডিয়েটলি ডিসিশন নই মাসানাই ইয়েস Kokborok যারা স্টুডেন্টস রক নরক বাংলা বাইবো আনসার খাইমান নাই ইংরেজি আনসার খাইমান নাই जों बांला बाय ताखायनि साया खरकसा चित्रा मजुमदार दिस इज द इंस्टेंट चित्रा मजुमदार फ्रॉम साब्रुम खरकसा वानजिक ब चिनि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी व परीक्षा रुपुरु बतामो बै सै नादि हिनि थांनाय मानि बताबो Kokborok एमए कमप्लीट खाकिया ब बांला बाय सिया खरकसा वानजिक रोमानिस्के बै सयै उत्तरखा बनो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी नि Chini Khorang Professor Nugui Saka Osranyo Porikha Paike Anu Rumu Tubdi Ankise Kok Sana Musungu ni Bono Nungui Tlanka Sungka Achen nang Nko Chitra Nang to Wanjoi Nang Roman Skibai Kokborok no Nko answer Khakya Tamangi Bangla bai Khaya Sar Bangla bai Kokborok Sisi Maya Bangla bai Kokborok Sinyan Kunu Okhor Sikrei Ingreji Inka Onik Suda বাংলা ওয়াশে সাকাতলাঙানি ওয়াশে তলা তুমনানি ওয়াশে রেব রেনানি ওয়াশে কিটিংখাই সিংনানি ওয়াশে ওয়াশে উল্টা সিংনানি বসে কঠিন খনক্ত রেনানি আবো আমতিরক Kokborok সুবিধাঙ্গিয়া ইংরেজি ব্যাংকে সুজা আমি বগে আং ইংরেজি বাই আনসার মারু বনি পরিব রাজু সরকার খাইতং হংকাই ওয়ানামা সিংচা সালকিসা সুকাং ত্রিপুরা হাস্তেনি কচাম এমপি त्रिपुरा हास्टेनि कुनो एक जराव 15 बছর मिनिस्टार अंखा कायसा बदलनि ताबो याक्सी बदलनि स्टेट कमिटिनि जनरल सेक्रेटारि बसाव ताबुक सिबर Kokborok नो रुमानस्के बेसां तिनि आरो बसाव बीजेपी दोसनि शुद्ध बीजेपी दोसिया आं माननीय प्राक्तन एमपी ताबुक बर्तमान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीनि सरासरि साना मुसुंगो साधारण सम्पादक आं कक साना मुसुंगो नंनि आमालो 2004 साल Kokborok नि स्क्रिप्ट नो बितर करनरो अवसान खान्यानि बागै पश्चिम बंगनि खरकसा भाषाविद लैंग्वेस्टिक त्रिपुरा साबुया वानजई नर पवित्र सरकार नो चेयरमैन खायै त्रिपुरा हास्टेव 2004 साल Kokborok भाषा कमिशन गठन खायै एक बছর Kokborok भाषा निनि सरकारनि आमलो ओ भाषा कमिशन रक सारा त्रिपुरा राज्य गुरिबै Kokborok सानायरक बै कक सालायै तामै स्क्रिप्ट हामजाखनै छात्र जुबक मास्टार कर्मचारी जत बेरेंनि बरक बाय कक सावै नों सामंतांखा एवं सामंताङै नों 2005 सालनि 5 तारिख अगस्त आफुरनि मुख्यमंत्री माननीय मानिक सरकारनि यागो Kokborok भाषा कमिशन रिपोर्ट जमा रखा और सादाखा 67.5% Kokborok स्पीकर्स रक Kokborok नो रुमान स्क्रिप्ट नायो एवं 22% त्रिपुरा सरक बर बांग्ला बै नायो नाइनो मानो डेमोक्रेसी होते ताई आदार्स सामथिंग पार्सेंटेज के शाखा Kokborok वेबो चलियो बांग्ला वेबो चलियो आसक साइकलमानि परे नखाय तामंग याफुर Kokborok नो रोमान स्क्रिप्ट बाय तालु खाइलिया तामसन नासिल जागबा Kokborok तिनि लुसाई चिनि त्रिपुरा हास्टेबो लुसाई लैंग्वेज रोमान स्क्रिप्ट क्वेश्चन खायो रोमान स्क्रिप्ट नि बरक लुसाई रक बंगि सब्जेक्ट परीक्षा रो त्रिपुरा साखाय ताम दुस खाकेबा ताबो आंदोलन खाके चाव चागलाक अरे परे एंगने तामबेगो अरे परे एंगनाय तामनो अरे परे एंगना वाना जाक बरक साव जों Kokborok बांग्ला वेबो उंथुं इंराजी वेबो उंथुं अब सोंनायो तामखाय आमतिके आंदोलन खायमानि जाजा गियानि छौ
o ha sakao Tripura sarok tabuk hani bosarok andolon khayakai mungsapon maya nini amalo 2009 please channel নাই tongli 2009 সালনি ঘটনা 2006 সালে যখন চীন ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ 1965 কলেজ মানে 2006 সালে ফার্স্ট NIT খাইজাকা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অর্থাৎ ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নো আপগ্রেড খাই NIT খাইজাকা NIT খাইজামান লগে লগে নো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট শাখা এস পার ইউনিয়ন রিজার্ভেশন অ্যাক্ট ত্রিপুরা সড়ক 7.5% শতকরা 7.5 জনচি NITও ভর্তি মানে হিনে কেন্দ্র সরকার সাকলাই পুরু আপুরু নরক অর ইয়াকসি বদল সরকার खामो थांनायनि TISF ने बरने प्रोटेस्ट खाइफ्रा आं बाय थांबो दङ एसे गार्जेन हिसाबै आं बरकनि गान्दा दङै टियार गेस रजाक मानि रौ बेलेखने लाठी चार्ज खाइजां मानि रौ आबनो तै हाई कोर्ट रगो थाङै आं डिसि कोर्टआव थाङै आं निजे बाय थांबो चाइनिज आन्टि रौ हजाक लाइखा अबा हाई खलाय माने अम हाई कायसा हया बकरी अम हाई कायसा खलाया बकरी खा बरनि थानि जों हानां पेनां दिनै हाई जराव अबन आं सानानि मुचुङो तब नायनाय दि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास थांनाय निव CPM ने आमलो बरम निराबत 17 years रंगै बांला बाय बांला हरब बाय रोमान स्क्रिप्ट ने अब बाय लेटेस्ट बाय के सुइलाय फाइमानि किन्तु बरजे सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास नै गोला जले आरना नायमानि अब राजनीति खेला थांनानि थांथानि सिनेमिनि बेबाक जागावन इभेन लैंग्वेज इभेन बेबाक जागावन बर धर्म बर याग्रो हम हाइजे खाइमानि बर्तमान रुलिंग गभर्नमेन्ट ने अनेकता बरनि माने बिसिंनि षड़यंत्र बरनि राजनीति खाइमानि न जोंबो सियांगिया त्रिपुरा सारा we are not blind. We know everything, but we are keeping mum because we have got patience. Naising itongo. Sung bodro hisabe sung naising itongo no amal tamanai joraroi itongo. Central government, Tripura government. Niro jotesto claimano abon sasani meter se abo. Kisi sani meter se. যে জায়গা CPM না আমলো অব খাইছে ফাইন খাই নং তামানে বাকি তাব অর হঠাৎ খাইনো অর নিও আমাদের ইংই মাইয়া FIR খাই জানে বন সাব অধিকার খাবা বড় ফাই বস খাইখা 125 স্কুলস বড় ইংলিশ মিডিয়াম খাই রে ফাইখা বড় তো জংজালবলে इनका अब तामो खलायनो नेनाय मेन खका बो साक नां yang माने सिखलायो तिनि दफा नम्बर साक नां लिया हायफानो जों तिनि हाय जागाव और तिनि हाथाय कतर जों बासाजाक सिनि बसाबतिनि लगे जों दङ अ बसाबति रंने बाङै जों बुमा बुफा गार्जेन रं जों थैरनाय हायसि नांखाखा जों थैरनाय आसक बार थैलायै थांलाय हाखै थांलाया अमन फाइनल लास्ट एन्ड फाइनल नोंथां एनाफ इज एनाफ ताबनि परिंखाखौ जों तै बर्डास खायनानै थांलिया अबनो आं सानानै मोचोगो तै तिनि बर रंना आं सानानै मोचोगो मेफ्राबा आं बरबायबो कक साखा कयजना लिडार BJP नि जनजाति मोर्चानि बरबाय आं कक साखा बर सावो तिनि CM कक सालाय दङ CBC बोर्ड बाय कक सालाय दङ हेनै साव एका CBC बोर्ड बाय कक सालाय दङ रात पयलेसि परिखा आं दंखा बफरबा सल्युशन नङैबा एका बरबा बाद दखलाय स्टुडेन्ट रंना जेखबा खलाय हारे माने जोंना सरगो अंखाय फायदि जे जगह 184 जन सारा पृथ्वी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर इवन मुगल साम्राज्य बाय जे चिनी राजा रो चिनी दफार जे फाइट खलाय फाइमाने बरनो सरगति खलाय बरो काचिरे वे बरनो जे मतन खलाय माने हने बरने क्षमता फुनुना नाय माने आबनि बागै आं सिसादि हनो जतो चिनी त्रिपुरा सा जतो सिसादि नों जे पार्टी फान खायतंदि हायफानो जों कोनो ना कोनो पॉइंट जागाव नायदि राजनीति खायनानि आबो राजनीतिनि जागा न दंनाय किन्तु राजनीति खायनानि जागाया ताक निजेनि बुमानि कगनो सेकप्रेक जाक दङ निनि कगनो नों मासाया हने नों डमिनेट खालायजाक दङ नों डिक्टेटरशिप खालायजागै दङ आरो हानसे नों खरंति सामे मेफ्रा मांबरने जनजाति मोर्चानि लिडार राव बरबाय आं कक साखा निरक्ता बने रिजाइन दे निनि बसानि बागै निनि बसकनि बागै निनि दफानि बागै निनि रिजाइन दे फायदि हायसि आबनि परि सल्युशन होदों या जों नायनाय गबरक सावो अंक चिने CM सालाय दङ हनै साव अ सालाय दङ हमानि करब करचे हनै न तब 6 बोसोर काय दङ खाबले सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास ने आबने 6 बोसोर काय दङ खाबले जों तामनो खबा त्रिपुरा हानि ताम चेन्ज नुखा दसरी ताम चेन्ज नुखा आबना आं डाइरेक्ट न सावो सेंट्रल गभर्नमेंट जदिओ CPM फाङै माना कांग्रेस फाङै माना BJP फाङै आरो काहामङै माना फियाबा
Chini Tripura how Pike political halong Judang Payo. Abo som tuyo goli mahai klaisinaro hakena. Bangladesh ne unclear ne sana amra Bengali high burn mentality ngai or communal khai bor dominate khana ne abo mentality khai chini ha ni basar no bor ore pore khai mani abo no tini nukja usrai srai abo ne bang chini dofar nang sao bar sao onek bar sakha haisi through social media ang belai no koi kha tabo bahai ne china ne Bangladesh go back honai rok thangi ar no ma mungi tami bele buku muthu jangi tami bele bor kok saimiya ang ni ro sao haisi Nirok tabo pan khasiang hakai tebo tabo roman script no jodi omayang hakai tabo narangai maniang hakai tebo 40-50 bosar songlo onsoloi thangnai tabo devanagari ke salai se tong o devanagari no jodi latest rangai se jeng mojomo back onglo thangpai nai abo bo se hisab khlai se abo mutai ni basapo mutai ni basa abo no chungmana ni nang ba abo serungna nang rampodo ang bises khlai ang tini oro basa yang sawana tini chini besing ni tabo rampodo hai otul chini ma borong nang otul hai ro boro ungklok tongman bai ne nung se ana buhang ke ba bini bui boro ba chungna bunai ne ble bose sorojantro khai tabo president kok samani pura otul debormani suijak ni letter na base khai se bokok samano president arbo ni letter so already nugui paikha Arna point to point sajak tongo jodi Tripura sarok tamane roman script no suigang hakai borong no kahang khlai upojukto sasti najangnani ongthong abo te sibo suyung hakai buiba khlai sine ble even president sable bo suimane ole letter to ole letter ni bisi dike se boni base khai sangko ma sauni sao ani pressure to honi sao যেহেতু বনে পাওয়ার চিনি অতুল দেবরমা চিন তাকো অকরাত অতুল দেবরমানি আবনে বাঙে বেলাইখানে বখা খামো বেলাইখানে বখা খামো তামানে খাকে চিনি বরক সে তাবো জরাতে খাসিয়া আবনে বাঙে চিনি বসাবতে চিকন চিকন তাবো ছাত্র পরে জংনাই রবর লামাও অংখানানি নাঙ্গো তাবো বসে খলাইনাই আমাখানে মা ত্রিপুরা মথানি আমাখানে তামানে হাইতি পার্টি নি সংলাইনা অর পার্টি খাইজানাই জায়গা কবা মতঙ্গো অব পার্টিয়া Oke nini dopa naidi Urdu bahasa no tuyui Pochim East Pakistan bai Jepro Bangladesh kak lai Urdu bahasa no tuyui kak lai bai si Tabo Bangladesh ngi thangkable Engke tini chini hawale chini borok se chini bahasa no tuyui importance rana naya Je borok je dopa ni kokuri a borok dopa kethang tongbo kethang keri hai chini mengkering nai Abani bagai ang tini ni rone bisniti ang sanani musungo chini obo successful lungtung jotono logeredi और ने कसा कुपुर होना या वही जो तो न गाना आगो फादी नीने आने ज़रा बीजेपी खाइने गणमुक्ति परिषद खाइने जनजाति मोर्चा खाइने निर ने बाहर ने बसा बते त्रिपुरा वंग हांखेने राजनीति नि खेला बाइचलिया चिनार खाने बुकुंग नि खेला सिचले तो आबन बुचिना नि नांगो गाहायनो हाय तेवसा आनि लगिओ बेलायनो नांकुमनि सार एमडीसी गणेश देबरमा बो फाइसक पाइजाक आउ चम्पकनगर थायो ब्रिज बुसंगो तिनिनि इनडिफिनिट स्ट्राइक नो सक्सेसफुल खान्या बागै ताइ टीएसएफ ताइ टीआईएसएफ नि स्टुडेन्ट अर्गनाइजेसन बाइ ओ रिंहरजाक स्ट्राइक नो सपोर्ट खान्या बागै चिनि एमडीसी सार फाइसक पाइजाक गे सार नो पलेन लामसगो चिनि खरां औ हमबाय चिनि खरां नो नरक तिनि आनो ओ जे जों टीएसएफ ताइ टीएसएफ नि जे रूट ब्लक नि सालो नरक बाय मालाय मामबाय हमबाय के सार जों तो नुगै मांखा हासे गनाङै ओ रोमन स्क्रिप्ट तैने बेलायनो तुंफालाय दंलायो ओंखाय बोर्ड एग्जामिनेशन फाइनल बटाय तालसाफान सकालिया अमाहाय जरावो हास्ते हाफांनि बुखाक्ति गसिमंग रजगे हांगके त्रिपुरा हासे गनाङै बुमाहाय सिचुएशन ओंगै थांनो आबरो के सायखनादि ताय हाफांनि बुखाक्ति गसिमंग दा फाइनो फाया जों तो राजनीतिक पॉलिटिकल खायो हमपना ओ जे तिनी निजे आंदोलन अब कोनो माने पॉलिटिकल या अब हंके चिनि त्रिपुरा सरक ने कायसा कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बा त्रिपुरा सरक पार्मानेंट सल्यूशन नि बागै जों अजगा तिनी जों अजगा सपोर्ट मा खायमन अब जों तिना आंगरा एमडीसी नि फायमन या अब आं खरकस त्रिपुरा सांगै फायमन इसी तामनि बागै हंके जों सायमन चिनि जे चिरायरक बनि भबिष्यत बरक असक बसर কত সিপিএম 25 বছর চাই থাকা কসারা 5 বছর প্রায় 35 বছর 40 বছর হাইসাই থামনি পরেব উমসক জংজালা ফায়া ফিয়াবা তাবক जों বিজেপি আইপিএফ তে গভর্নমেন্ট ফাইমানি পরে যে অম হাইকে হঠাৎ খাইयै जों आगि साइमानो টিবিএস एबा जों सिबिएस बुट जार जन्म जों माने जों जे लिपि हायका जों स्क्रिप्ट बाय सैमानो फेबा हठाৎ खाय ताबके जों खनाका जे अजागाव बांला स्क्रिप्ट बाय सैमानो मा सैनाय
roman iskai sikengga borona affair khaine hai rokni cheng khana mani boni bagai cheng semane ani kok sinani ani basana sanani ang tamo bai khainai tamo bai sinai obo cheng tiprasa ni byapar si obnon cheng bisi khlai khanango tamni bagai nga cheng tiprasa chini bobishot chini sraidok jodi nang tabok ojagawo chengna confuse khlai tangha sraidok confuse khlai tangha tamo pori nai tamo pori adang madang hai khlai tangha chin sraidok bobishot belai kha hamyang nai karon sraidok jodi nangora roman iskroi chekangke fail dangna pass dangna hai ke case dar dangna oba hai problem dong ke bangla bo maya bai ki sinai karon ani english rai phangjen jibang kg1 ni chim jodi english pori phai kang kai bahai kila ang bangla hotat kha jaga o joran bagai chimi ang simanai ba bon bagai chung saimana chini bus mas ni 16 17 ko ni chin exam dong nai o jorao ko chung serung man nai ba chini srai ra kha ba ke siman nai tar mana obo baddata chini srai ra na phelengai klai tong thang boni thinang ha ka bong bo bisot ta sa thang obo nai mani hne ang wan chung boni bagainya ang chini borok na ang kok no sanamo chung norok jesa patipin khadi জনজাতি মোর্চা পাইদি একে নিনি সিপিএম যতনি जों नुगै दङ जत स्टुडेन्ट लरगा जों खाइ दङ अब नों जेसा पार्टी फिन खाइदि नों त्रिपुरा हावन दंनाय त्रिपुरा हाव दंनाय नों आन्दोलन खाइनि बेसा बतिनि नों बंस बलिनो नों तिसै मातलांनाय निनि अब बासानो जों असक जै खाइमानि परे ताबसक जरे खाइ नों जारा जारा जनजाति दंनाय रखाय का आइपिएफ जारा खाइ दंनाय दफान बागै अनेक किछु सामं खाइ पेन आंनि जेबो सालजा आइपिएफ खाइ पेन फियाबा अबनो तयै तैतमन नासिं जोंनाय दंबा बसंग परीक्षा o mas ni bising sepori kang nai tai teman na chingjani ang khana ka IPF ti rok mia thangai BJP ko malai mukhyamantri malai kok salai khana ka tamna na chingjak nai o na chingjani tai jora karible nini 16 17 tarik jodi exam dong hangka abo na singai bopro khaine bopro kai anga hakin parang tar mane cerai ro bobisot onno karang di maklayo ani mote cerai don norok obo ta norok phelang bai di maklayo mane o bate marna o kota mare mahai obo hakin chung ses khlain nikha boni bagainya जों abo ulek ma khayuga जों abon bagainya chin Tripura sarok na mathangna bagainya जों alada rajya masano haga chin alada rajya sanan chin प्रश्न phaya karon जों Tripura sarok jetin deni thaka jaga kwang ma jaga जों thaka jaman bagainya जों abon bagainya masano sar ta kaisa sungmung kamono lai thangnai hati barsa barni sekango TSF TISF tai RSKC motharok bising ti wai re wai barno TBS ni president no letter koimung simani je o taklai bisini ba amjung mungo roman script bai kobrok sabno senen bagai abuni yagulo president sak sak bai thangno bo sawi bo rakha je gosi mung rakha tai taklai bisio roman script bai no sere jangna hnane abuni tai salsa sekangno horsa ayasani no bo tewse bini decision no change khlai nai jeng CBSE board ni approval ma yasa TBSE board roman script bai senen bai gosi mung raja galak ne je samani kobrok ga tamni bagai TBSE bini decision no tui ba sak bai thang ragi mainya abuni ungkul ko region tam tong man जों साइमाखा TBS ni jini president Dhananjay Ganachodri bosaka je first time chini student organization thangai malai pro roman script bai bongnai bangla script bai je mo chokte sei man chene ni samani pheba salchane porkhana bataisi phiragai rakha abo CBS ni kuno mane kaisa notification phaya sak जों अजागो अबनो खाइमाले हने बतासे सापि माने सब नुखा अब जों प्रेस नन बिसिं तै जों नुखा बनि बागे अब काइसा खेलाना हाय का थंजानाय माने हायके जोंनो थं तमन जों आरो बुजु क्लियर जों बुजु जों तिप्रासन बागे तम इच्छा काइके जों आरो साइमन मानो माया कुनु करे अब सिते तै खाइ माने अब तो दन जों गन चुद्रि बिनिया बन दागिने बुइतंगो बिनि बिसिं तै बय काइसा बन संग तार माने साबा Tripura ni मुख्यमंत्री आजाग इनवल्व दङ मुख्यमंत्री ताबो कक्थाइजब थाया बबदा सारा Tripura वो जे रोमान स्क्रिप्ट आसे इशु कतरङै दङ सारा Tripura वो ताबो जरा कक्थाइजब सायाब्ला बीजेपी ने कुनो एमएलए कुनो मंत्री ताबो सक जरा कक्थाइजब न साया अब तामो तार माने इच्छा किरिट बाबा Tripura सर न थकाइजन बाकी खलाइमा त खलाया नों साला न जरा Tripura सर ताबो जे एमएलए तनै र मंत्री तनै र तां कक्थाइजन साइमिया दफानै बागासो सामं खाइ दंना हेंगा कत कत साबला जों हाइ खाइनाय पुन्नमा बाय वाक नमा बाय Tripura सा उन्नति हा अब उन्नतिया बने बगना सानाम जों माने अब इच्छा किरिट बाबे Tripura सा रगनो तला खिलाइ दं Tripura सा कुजो खाइता मानथों अब नाइ मानेसे अब ने बागैनो जारा जे अर अंक बयनि ऊपर डिपेंड खाइनाय रक
आं बुनिपुर डिपेंड खायनो ना और जरा जे राजनीति खालाय बुनिपुर डिपेंड थानो कक सारि गया रक बरनि बो आरा मदद दङ बरनि मदद दङ कारण हाय हांखो बर कमा हिङै मैया आं अबनि मगन साना मुचु माने अ जगा राजनीतिक बाय दफाना ताफालदि राजनीतिक जों चिनो तिप्रासा जेते ओ स्टुडेन्ट परि दंनाय रनि बिसिङो केबो खरकसा काचे राजनीतिक बिदिङै मानो एमएलए एमडीसी मिनिस्टार ngै मानो कुनो बनि भबिष्यत ताबो स्टुडेन्ट बर सोलों दङ नों बर मा खायनो नों बर नों ताबुकसो बर जुदा माखि दिप्रा खायनो बर बाहि काइ मानेबा फिया बाबा एक माके सिजायना नों मानजकनाय निनि बो माहि प्रब्लेम फाइने जों चिनि बाके सिम फाय जों जारा जेतिनरा कष्ट खायनो आन्दोलन खाय चिनि बाके सिम ल थिनां तिप्रासन थिनां लंनि बांनि जत्तनि अ हा सिनि आमानि हा जों अ जगा तंगैनो जों सिनिना जों ताबुकसक जरा जुदि अमाहिके तिसै तलाङि हांखाय जोंना बुनिबरक ताइबो थंनाय नुगै दङ जों आमिंबा थंगो सिनजबा लेंगो माहाय तिप्रासारनो गन तलांखा मानथक रुथक जों मियासक जरा नासिकजाकब्ला उंथक हायका जोंना कुंसे मुंसा रवानो पार्मेन्ट सलिचन जोंना रवानो हायका जों अ जे रोमान इस्लामति जोंना ककथाइजल मुख्यमंत्री सन सायाब्ला चालाक अबंगा बलाई चालाक सबसे चालाक त्रिपुरानि मुख्यमंत्री बिसिङो ताबुनो चिनि मुख्यमंत्री प्रोफेसर मानिक साहा डॉक्टर मानिक साहा बस सबसे डेन्जर र पूरा डेन्जर ब त्रिपुरासार बगै आं ककटकनि मासाव बनो सराबै जारा जे तीन त्रिपुरासा तंनाय रक करिया तां कक सालिया तै कैसे कक मा सानेगा दिना र जे अतुल ना आं तिनि साना मुचुं मीडिया नि बिसिंतै अतुल हाय बरक त्रिपुरा हक कथां तंगियानो सुगो बरक अतुल हाय बरक कथां तंनो नाया बरक अवन बा आं कयो एरिया कुन जगह थांगा बरक न जों अब रिजेक्ट खायनो नांगो बरक न अतुल हाय बरक न ताङै अब बरक न जों लाल कालेरवै त्रिपुरासन बेल हाय कुन एरिया नुखांगा बरक जों रेड रुवै बरक न जों रिजेक्ट खायनो नांगो abo haikeno roman script ni shan mungna tei chini khorang bai kok sanani thangai YTF ni shikla ojama jiten debar mata mosaka faidi khanawi nai leana tabo haino hailam sogo chini khorang ni mamphulio tini ani lagyo khoroksa TSF TISF hai ke bati bramo thani adong takuk baisang kok salayane tini ni o road block no tei leinai oma keno sung saiman kha wai re wai cheng hasteni TBS board ni president thani kubuma barno o demand no tei nai borok deputation remani tai o sanmung no sanlai mani oma keno tabo haste krengoi no cheng oma ke oflak lai man nugui tang o roman script ni sanmung no tei kai tini ni o जे रोड ब्लॉक खाजोगी तंग मने हासे गनांगै अमो कयटा जागाराव खाजोगी तंग ताइ नरनि ना हार मुंता तंग ताइ अमो बसे जरति आगुइ थांनो रोड ब्लॉक के साइखनारि ना पुलेना हामबाय मारो नाइतनो जतो लोकरक न ताइसिनि जे मीडिया ताखुक न अबतो सराय कक नंबो ताजिं साका जे जों बारंबार चिनि जे त्रिपुरा बोर्डनि जे प्रेसिडेंट माने TBS नि जे प्रेसिडेंट नि थानियो चिनि TISF नि तरफ থেকে বা চিনি TSF नि যত ছাত্র সংগঠনनि तरफ থেকে जों बारंबार जानो जों मेमोरेन्डाम खायखा बा बनो जों चिनि जे दाबिनो जों बनो खलायखा अबतो रिसेन्टलि नि कक ओंके अबन जे सिगां टेक्सट आइ उक्लग थाना मुजों चिनि अ दाबि तो ताबुनिया जों अनेक बছर रमने अब चिनि अ दाबि जों तिसे फेगे जे चिनि कक न चिनि आमानि कक न जों बो स्क्रिप्ट बायसिनाय अब चिनि अधिकार अब चिनि राइट अबनो नरक माने फातनि बरक सुनो नरक अब बसे मासिनाय नर देवनागरी जे मासिनाय नर संस्कृत बे मासिनाय अब बरक सुनो चूज खलायदिनिया गिसिनि अधिकार दङ चिनि बासानो बा चिनि ककनो जों ताउ बायसिनाय बो स्क्रिप्ट बायसिनाय अब चिनि क्लियर चिनि अबनो जे चिनि स्टैंड चिनि ककनो जों ताउ बायसिनाय अब सुनो अधिकार ना नोंथुं चिनि दाबि दङ फियाबा जों साइमन क जागाव TBS चिनि जे प्रेसिडेंट बरक कचारो चिनि खूब सम्भवत बनो यूज खालाय दङ अ जागा बिनि व्यक्तिगत सिद्धांत या नाहा मत कारण अ जागाव तानबे के जदि सिनि त्रिपुरासा लुकुरक सिनि जदि न ककबरक जे सब्जेक्ट न जदि न रोमान स्क्रिप्ट सिकांगे सिनि बरक तक सैथानि म क्लियर नाय माने जों सैमानि जागाव तक स्पीड नाय जत जागाव सिनि सुबिदा नाय के सिनि चरक मार्क्स का हमनाय के भविष्यत बरकनि मार्क्स का हमगा के बरकनि फ्यूचर बरकनि ब्राइट नाय के आबो बरक मुचुं जायगा नाहा मत से कारण तिनि माने जबरदस्ती चुनो जेबेखे बिनि जे प्रेस ब्रीफिंग सनो खाजे कक बरनो रोमान स्क्रिप्ट सिकाखसे एफआईआर खलायजाने अब माने बो जागा थांसकिया
माने ब जायगायाव आइन दं जे सिनि ककनो जों सुयान थांगो जों माने तामने बनो एफेयर खालायजोनाय इनका नोंसोरनो बासा जे कमिटि रक गोबां बार 2-3 बार आचुखानि जों खोनावो किन्तु तापसा बन्द कोनो बासानि बाय कोनो एकटा माने पार्मानेन्ट सल्युशन तापसा बन्द अमन सुका हनैनाय कोनो जायगायाव फनो जोनो कारि रियाखौ इनके अब तो सिनि अधिकार जे आगि रगबो जों साइमनका जे 17 इयार काइ थांखा सिनि त्रिपुरा बोतो जों अल्टरनेटिभ छनो बांला अथवा रोमान स्क्रिप्ट बाय सैनानि बागै सनो आगिरको सेब्रै दं पियाबा ताक्लाइतान बागै रिसेन्टली अमाइके खालायनानि नांखा अबसिनि प्रश्न ताइ अबसिनि दाबि जे अब निश्चय कोनो ना कोनो एकटा कारचुपि दङ अ जागा सनो सिनि जातिनो माने ताम सानाय एडुकेशन दिक दिति कामानि लुगैफानो सनो सिक्लन बागै अब सिनि एकतरफा एकटा चक्रान्त दङिमानो गसं अबनो कोनो दिनो फनो गसिना हारिमेया अबनि बागै जों दिनै अ जागाव सिनि स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन सिनि बिस क्लाइ टीआईएसएफ नि उद्योगे अ जे डिमान्ड अबसं एकटा डिमान्ड तैनो जों ताबो अ दाबि खालाय दङ तिनि जों सिनि स्टुडेन्ट खालायका गाहामको स्टुडेन्ट खालायमानि बिसितै अब जदि न आन्दोलन सक्सेस जोंहाके जों आवश्यक बायनो जों सेटिसफाई बाट जदि तिनि साक जरतै बा सिनि स्टुडेन्ट दाबि बायसिम इयांके आगामी दिन तामुंनो आबनि बरक किन्तु कॉर्पोरेट बरक खालायमांला आबनि बागै स्राय स्राय सालानबो जोङो नरनि बिसितै खालायनाय जे सिनि अ ककबरकनो तैने जे हानां पिनां खालाय तनाय रक बरनां परिष्कार के सालानबो जोङो इभेन आबनो वार्निं हिनपन वासुनादि अबसिनि फार्स्ट स्टेप सिको अब जदि न अबसुक बाय जदि न गसिया हांके आगामी दिन तामुंनो त्रिपुरा राज्य तामु रुपुंनो अब कल्पनाफन खालायमांला गाजैनो अब चिकन इस्यु हमपन अबनो चिकन तावान सुक्तुं भाषा माने सिनि मंहायसि भाषा बायनो सिनि जत किसुङो से कारणे अबनो संकुनो दिनपनो जों माने चिकन खन हारिया आं बरंस आं कयनाय जे तावबो सिनि लुकुरक जे सिनि अ आन्दोलन न बोखाव सिउ चुइ दङ खरिया करना आं सिनि नरकनि बिसिते आं कयनाय दाति खलाय सिनि अ आन्दोलन तेबो सक्सेस खायनि बागै नर जतनो फायनानि थं ताइ सिनि अ जे दाबि तो जों तिनि सालचा बाय मानखा तो जों तिनि माने जों तावफोर रासे खिमानो ताबो जदि जों इन डिटेल नोटिफिकेशन कारिखा जों 1 घन्टानि बिसिनो सारा त्रिपुराव जों सिनि जे माने स्ट्राइक खायदो माने बन्द खाय अब जों गसारनाय फियाबा जों जदि इन डिटेल रियासक पन्त माने रिया हंगाके जों नाहाके साया नंगिया नाके जों लामा फनो जों सिनि अ मान थाइनो मायासक पन्त जों नाके अरनो थैनाय अरनो जों तंसिनाय अरनो जों नक अरनो सिनि जाथाय नंथाय कलाय जों अ जागा नाके जों अ जागा तंनाय अब सिनि नाहारमं बासिनि अ टार्गेट अबसि abo haikeno ashalo roman script ni shanmungo tipra sarang srungnai rokni logi logi laharka sumungo manjakha tipra mothani joto bedek bupra mothani adong rokno khobai amsani joto shikla shiklitei okra chakra rok চম্পকনগরনি সিমিনেল শনিলগীয় মাংপলিতি সানাই অমিতৈ মলিনী ককথুম চিনি খরাং रोमान स्क्रिप्ट नि सानमुंग चम्पकनगरनि चन्द्र साधुपारा आमसायो आसाम आगरतला लाहार कतर कासु जाकमानि लगे लगे तांसाल फुंग बिरगुदास आमसायो रे लामा कासुलाइका टीआईएसएफ तिप्रा मथाते टीएसएफ नि आदंरक आबोबाय लामा कसारानो कसावै तंनानि नांखा आगरतलानि सिमिदर मनगर थांना फायनाय खुंसा लोकेल ट्रेन मालखं Kokborok roman script mas hirnai Kokborok roman script mas hirnai Shikango zora khajak tongmani haike roman script ni shanmungo tangsal fungni simi khajak rei jorani bagai hasteni dal bidal amsayo lahar kotor kasolaikha TISF TSF te tipramothani adongrok abo haike no shikango sakraijak tongmani haike roman script ni shanmungo tangsal fungni simi khajak rei jorani bagai চম্পকনগরনি চন্দ্র সাধুপারা আমসাyo আসাম আগরতলা lahar kotor kasolaikha TISF tipramothate TSF ni adongrok aboni logi logi ashalo চন্দ্র সাধুপারা আমসাyo আসাম আগরতলা lahar kotor kasolaimani logi logi birguda samsayo re lama laika TISF tipramothate TSF ni adongrok abo bai lama kesarono kesawi tongani nangkha agortolani simidor monogor thangna fainai khungsa local train malkhong aro manjakha tipramothani haste ojama toni deborma subu deborma jamu deborma te osim deborma no khoboi tipramothani gubun ojama rok gahain hai nogui mankhana naitongnai chini khabang tahute buksong jingta bahaino hai চম্পকনগরনি ব্রিগোডাস ni o ব্রিগোডাস railway station railway track o faisok pajak jing oro kamini amsin lokorok bahaino jing nogui manka tai rungsernai rong tei dulini haino sarai khonai be ko bai jotono kamini borok o rail track o borok bahaino tewaisa rail ni lamo kasolai tonglayo jing nogui manka chini ungklo busang rok bahaino kobungma ok kamini burchik bura sikla sarai khona jotono tei duli borok thansa ke jotono khabak sake tini o strike no successful khanyani bagai bor jotono palbak sa oro kha thoni jotono palkharo
kapsulai tonglayo hingke phadi जों terek terek om hakino जों borok bai kok salaina bagak thanglayane ang cameraman koinai an logi phanyani bagak जों phadi puliano kok saima layane kaki bai thaya thaya si kok saina layane ha do phadi जों te kok salayane terek terek yango kaki songbai hingke kaki nor koiten simi oro phailane tini phungo kapsulai mani Pastan sem phayota. जों खानामानि ट्रेन फाइ थांका ननिया बुसु जरतै अब माने कयते समय ट्रेन फाइमनि ताइ नरक बुमहाइ का सुमंग बाय बर फेरगे मा थांकाना ताक बियां तमन Pasta somai khe asuk bro mai khado. Soita somai tren phai khe o tren bro nugui bro kiphi ma thangka to obahai. बुसखां जराव हानि नर बुसु जरतै तेबो ओ तिनिनि का सुमंग नर लाङै थांनाय ताइ तेबो दा बरक फाइने को ट्रेल ताइबो अपारानि जतन जों जे त्रिपुरा साबुं बारा जतन कुथुमै जे जिनि मानथाय जों माया सा जों खायन तो दांनानै जे बुतनो रिया सा अबाहायता जों बेला हामबाय काकी इनके फायदि जों ते को ते गुबुन बरक बेहाय कक साइना लेयाना जों अर गोबुङा नुगै दं फायदि जों तेबो TISF ओ स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशन नि आदं रबे जों कक साना लेनाय ताइ हानि अरनि जे फाइजाक लकराव जों कक साना जाय जलायनाय हानि हयलाम सगो जों चिनि लगे हानि हाथाय खरस बेलाय नांकुमानि बरंमानखा ताइ जों साइमान लायना ताखुनो बिसिंतु बाहायनो तिनि ओ इनडिफिनिट स्ट्राइक बसु जरते आगुगित लांजागि तंग ताबुक जों फाइसक बजाक ब्रिगुदास आमचाइनि ओ रेलवे ट्रेको गे जों दारानो सोंनाय तिनि अर बुफुर कयतेनि सिमि अरद ब्लक बा ओ तिनि रेल का सुमंगो फाइलायमानि कामि आमचाइनि बरक जों अर फाइसक फाइका फुंनि 4:30 सिमिं फुंनि 4:30 सिमिं जे फार्स्ट जों सासलाब मालिया फार्स्ट जे बंनि जे ट्रायल जे बंनि मेसिन दं माने बुइ गायसा आम जों लायमानि जों नुखा सोंनो आमन यागुलो जों फाइमन यागुलो कायसा ट्रेन फाइका ट्रेन अर बा 100 मिटार सो काउनो नर नहर मानानो आ ट्रेन फाइमन यागुलो चिनि अर चराय रक स्टुडेन्ट रक बुमा बुफासं चिनि जत बदलनि बरक फाइये जों अर बासावै आसुगलाय जों आन्दोलन खामन यागुलो बरक 100 मिटार नि यागुलो बाथागै स्राबसा बिसिया आधा घन्टा सकनि परेंगन बरते किपलि थाङा इभेन बंनि जे एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट हनि आनो परिचय माने बुंतो सोंजागलिया एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट आगारिन फायो बरक फाइ जों किसा कक साका कै चिनि बनो सक्सेस नहनि जों संमानो तिनिन बागै जोंतो जे चिनि जे रोमान स्क्रिप्ट जे चिन डिमान्ड आ डिमान्ड जों सक्सेस दै यासाक जों इनडिफिनिट जे स्ट्राइक दा गुजांमनि जे TISF दागमनि जों बनो समर्थन खायनो जों फाया बासालाय खेतेनि ओंके दारा ताइ किसा सोंनुगै मांका थांनाय हाति बारसो जरतैनो गोबां स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेशन हाइकेबा गोबां मावथानि बिसिंतै TBS नि प्रेसिडेन्ट नो वाइरे वाइर बाय बरक डेपुटेशन या फारका अमा हाइकेनो ओ सानमंनो तैने कबरक साबजेक्ट रोमान स्क्रिप्ट सेरनान बागि ओ डिमान्ड सानलायमान तै बाहायनो जों वाइनि वाइथाम जों प्रेसिडेन्ट खुक्तिबो खनाका वाइसा साका गसिउ होनने आउनफोरा हाइन हाइ तेवसे बिनि कंनो युटर्न नावइने तेवसे बगसि मांगलाक CBSE बोर्ड बरक अप्रुवल रियासाक नै बखाक्तै ताम खाकमंग तंग ताबो हासे हापंनि बखाक्तै तिनि ओ इनडिफिनिट स्ट्राइक नो नगै बंनि बिसिंतै गसिमंग दा फाइनो फाया इट्स एन भेरी अनफर्चुनेट तामनि सानाय चिनि बिसिङनो दंगो गरेर शत्रु विभीषण होननाय गाय चिनि तिब्रासा बसंनि बिसिं तिब्रासानो अमनो कासुनायबो दं बयनिबो सुनखि आं कक सालिया आरो खरसा डाइरेक्टर जे जागा बसाका माननाय गा ताइन दिन बो माय आं थांपिरो अंके तो आमनि उकुलगो तो सियोर खरसा दंनाय चाबि रनाय गाय डाइरेक्टर हिसाबै बपुला गसिरखा गसिमान जलते गसियां थांपिरो आमन माने तामो बरताबो CBSE नि दुसरी दं CBSE बे TBC तामो जुगाजुग दं TBC CBSE बोर्ड आ बोर्ड बाय अ बोर्ड नि कोनो लेनदेन करि जागा पयजस बरसनो थंनानि बागै चिनि तिब्रासानि जे चराय रक ताबो एग्जाम नि चलिना नाय दं बंनि बोर्ड एग्जाम जे जागाव 17 बोसोर मै रोमान स्क्रिप्ट ऑप्शनल दं इवेन ताबो कॉलेज चलि दं यूनिवर्सिटी चलि दं डिप्लोमा खलाय दं हा पोस्ट ग्रेजुएट खलाय दं आ जागा से ऑप्शनल दं गाय बोर्ड एग्जाम ल तामनि बागै करिंना नां आमनर किसा मानसुनायदि ताइ जे बरक फाइ सुरबायनाय केव देबनागरि केव बांला हरफ हाय पत्रबन सानाय बुइया आमो चिन बरंनो आं सायगाथायजों गरेर शत्रु विभीषण चिन बरं बिसिङनो शत्रु आसाय जाक बंनो जों सिनायना नाय अमाकिना जों साबि मा काहिनो काजार एडवाइजर कमिटी अफ कोबरक डेभलपमेन्ट चेयरमैन डॉक्टर अतुल देवरमानि खुक्ति बहायनो बहायनो प्रेसिडेन्ट थानि TBS प्रेसिडेन्ट थानि मेमोरेन्डम या फरमानि जे बेंगल स्क्रिप्ट बायनो स्क्रिप्ट्स नामजानाय एग्जामिनेशन कन्डा खायजनाय आम बाकी फोरोंनाय आमने आमखौ मुनि कथक डॉक्टर अतुल देवरमा काय आई थिंक बो कैसे साइको बो डॉक्टर नांगो बो कैसा बो मेडिकल चेकअप खाने नांगो
nong bising tang sanam so medical check up no jaga devanagrik sara te kun khlaya hane MLA tong puro devanagrik sara sing te gus gosi hane suimang bo go sirima yang daga bangla script phaipiyo ka ari jeng kaisa jaga ni stand tong nai amko chini roman script ni jeng kun jaga pan jeng again chibano jeng usulya roman script ni bagai jeng je nangmani je khlaina nangmani jeng khlainai bini kok bai chini tibrasa suinai siringnai amti koya amo lukuni sanmung tibrasa ni sanmung bin khorsan samung bai nglak chini sanmung indefinite tongnai jeng jodi chini roman script jeng rekha indefinite tongnai amo kaisa mujunar di tabo sago thui tongkho tabo phan tongkho Engkai om hakina tini ni bisingo jodi hapang ni bekhak de gosimung razagi angke bas kang salatai buma hai kotor movement rok choli nai omon aidi salsa ni ano thajingo khorsa sengka omon bagai manini dam sam bari nai are dam sam salsa salni saldam salbri bari wana nini thinang le biang thanai nini thinang no sinung mangwan sogra nai nini thinang biang thanai nin bosa tabu class 1 pori dong nin phan pori nai binu pori ani pori pori dong aro nai disarai ro phaisok bajak sabuni thinang ni bagi jeng phang aro jeng juddo khai dong nini simia le ani simia amo joto tiprasan bagai tipra hasyo je tong nai tipra sa bin bagai no jeng fight khai dong jeng saya je bangla horom no pura mitir di no jeng sa optional narak de optional se sano ang nini thani sudo bangla bai ba ingraji bai tu ni jeng saya jeng optional de chini cherai no phandr di chin cherai no sujur di engkai chini cherai rok tori logoi jokhon ka serengoi logoi tori thangpur kai chin tibrasan chana nai borok naya je chini tibrasa rok chanatun chini kokborok sanai rok chanatun borok nai tomo chin kokborok sanai rok no muya phali chatun bol phali chatun rabar hogui chatun amoni target baina chungno tabu suklun bagi borok samung khai dong pia seng chin target indefinite bolde indefinite jeng bui haya chini naharmung kaisa no jengno phandri tongo ishoni phandri choli tongo ma babon phandri choli tongo cherai rongni bobshot nasigi jeng himi dong Aw, dara belai hambai jaran mani bagai. Aw, hingke jeng saiman ka oro indefinite strike mani indefinite tongnai tomung na hapang ni bekhaktai hase hapang ni bekhaktai o gosimung rajagi angke o road block hai ke rail track o kasulai mung rok omotai mathagir jaglak tomung no hase hapang bekhaktai gosimung rajak mai ke oma ken sundugi mangka ani kolo bahino sung gabangma o kami amchani sikla cherai buri joto no phailai joto pal baksa ke oro kasulai tonglayo Sini Roman script sini tipra hastewo sini dohan bagai omo kaisa contentious issue brai omo prolong jak naji sini tipra hastewo sini borokno jeng dabuk neng angphono jengno unwillingly jengno khaji hene jengno accept khaji hene jengno khaitongo oni government ro ani jutani size ang kawo 6 number ana 5 number juta size kari teru angmo kosto khai kai matongu angmo juta size miliani size kana koso kai matong tinoma hake singno bibranto khai tongmuni oni government ro chinoma one prolong chini yo demand je chini kok thai chini tibetan burman language no commercial research khai nai mini only the final solution could be the right way to write our language would be in Roman script amono tinya singno government ro subsequent government ro sungno o script na khaino hamnai o kamnu chum khaino nai thongnai hini sungno khai tongmuni ani bukhani kokno bor naiya nok tini media panong saimana 2004 ro tipra hastewo podro sarkar commission ka khajakka omone je bini finding go nukjakha o jaga rong songnai rok sebu khanai rok maximum overwhelmingly 74% borok Roman script banyo chini kokno sikangkai hamkuknai henai je report bohanyo omoni report bo sengdak maiya omoni report ni ko omoni basis sakai tini samung khajegya taun bagai tini ani borok common north eastern ni state ni jenghai ingkorok dafarok borok ni optional language tongo borok neither borok english ba simano chino khai seng chini script no kokborok no seng Roman script ba sine hema punse Sino mono sino kasu tiang on by tini TSF tai koma songtan satu songtan rok jeng tini tipra motha YTF TWF jeng tini o sobono jeng tini sobo ma khanyai o andron no jeng kotar ma khanyai nei jeng tini phaijak laimano kama hapang jodi gosina haya kan rok busu jora o lama kasmung tongnai na chini mo saklai mung tongo TSF bai jamo indefinite chino strike nai je hapang rok gosia tonto
tinini sala boja kasujagoi tong जों तिनामो most of the Chini Jelel lama kasujak tai national highway yang bahanya nini ko hezamarawo ayengo nini ko ramsarangado amake je bibinno je point no जों सारा हास्तिवनो kasujak tapsu jorala hapangni borok ke phai nukjak phake ba kokthaya sapai mane dong दासबन दस जों खमेखौ जों वेट खायथांगो जों जन्ते जों बनि हापांनि बरक जन कक सानाय जों इमिडियेटली जों दसमनो जों आमजुं माने तिनी मीडिया पैनल बेलेनो हमबाय चिन बसंग फाइसक बजक जों तिनी बिरगुदास रेलवे ट्रैक अफ फाइ जों रेल का सुनान बगै फाइजाक ताइ रेल फाइमान जागलो जों बनो टिफिलि रका चिन गायसिन डिमान्ड जे चिनी रोमान स्क्रिप्ट सुदु तिनिया जों प्राय 17 इयर्स जरते जों ऑप्शनल माने तंगमनि फिया तिनी जों ऑप्शनल मालिया ताकले के तांग ऑप्शनल माया आमनि ति जों कक सालायमानि वाइसा डाइरेक्टर ऑफिस थांगा मिनिस्टर मालायका पत्र पत्र जों खालायनाय गे फिया चिनी सॉल्यूशन कुन मायां तखा मायां बिसिङो जों ताबुक ते बिसि करिखा ते सानै सालतां चेरानि परीक्षा बोर्ड एग्जाम रना थांमनि आ थांपुर जुदि बर ऑप्शनल मायाका बं अवस्था मंगनाय बर जारा बांला लिपि सिनारिया जारा इंगा ताबुक रोमान स्क्रिप्ट सिना मुसुने बंनि भविष्यत मंगनाय बंनि भविष्यत जोंना सिगिनो तिनी आरो बन खायना बगै मा फाइसिबो चिनी बन जोंनो जे रियासाक जोंनो रोमान स्क्रिप्टनि अधिकार रियासाक जों तिनी अबन रसाया थियासाक रसाया थानाय आ शालरे लामा कसारो गोला बेरावै ट्रेन मालखंका सलायखा आमसानि ब्रैसराय रक आबनि बागै पाइथागलाय मानलिया अंगै हायनो हाय आगरतला फाइसिं किफिलै थांनानि नांखादर मनगर फाइसिं थांनाय अ ट्रेन मालखं चम्पकनगरनि सिमिनेल सनि लगिव मांगलिति सानाय अमिते मलिनि ककथुम चिनि खरां रोमान स्क्रिप्ट नि सानमुंगो तांसल हास्तिनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहानि नगबस कांगो खरांति सालायगा टीएसएफ नि आदं रक लामा कसारो आसुगै खादुमानि फुनुक लायखा रोंस्रंनाय रक पाइथागो बरकनो रक मैतनांखा पुलिस रोमान स्क्रिप्ट नि सानमुंगो तांसल हास्तिनि दाल बिदाल आमसायो लाहार कासुजाकमानि बाय हास्तिनि गोबां कोक लाहारनो मोथाकजाक दंखा थांलायसो आबो हायकेनो आ सालो कासुजाखा रेल लामा आबोनि बागै लामा कसारनो कसावै दंखा रेल मालखं आबो हायकेनो आ सालो हास्तिनि दाल बिदाल थायो लाहार कदर कासुजाकमानि लगी लगी रोमान स्क्रिप्ट नि सानमुंगो तांसल हास्तिनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहानि नगबस कांगो खरांति सालायखा टीएसएफ नि आदं रक लामा कसारो आसुगै खादुमानि फुनुक लायखा रोंस्रंनाय रक हास्तिनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहानि नगबस कांगो टीएसएफ आदं रकनो उथुमानि कक्तमा मानखेनो आमसायो थांगै सगैखा साथां हांकरनि एसपी किरण कुमार के आबोनि यागलो मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहानि नगबस कांगो खादुमानि फुनुकनाय रोंस्रंनाय रकनो टेम्पोरारि डिटेनशन कैम्प रमुइतनांखा बरकनो नायमथां बेडेकनि आदं रक आबोनि यागलो फियोगै रेखा बरकनो पुलिस What is the situation now? Sir, please. Sir, एक मिनट. Only one line, sir. Situation is peaceful. Sir, अभी यहाँ पर क्या हुआ था? कुछ नहीं, situation is peaceful. We are monitoring the situation 24/7. So everything is under control. Sir, वैसे कितने स्टूडेंट लेके जा रहा है सर? अभी? I'll give you. नहीं सर, बोल के जाइए ना सर. Please. What यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट क्या हुआ था? सर ऐसे मुँह क्यों फिर रहे हैं आप? सर हमको भी जनता को जवाब देना पड़ता है सर ऐसे मीडिया सर प्लीज आप उसको बोलिए सर I told you no. स्टूडेंट को कहाँ लेके जा रहा है सर अभी तो इतना बोलिए स्टूडेंट को कहाँ ले जा रहा है? स्टूडेंट को कहाँ लेके जा रहा है सर स्टूडेंट को कहाँ लेके जा रहा है कुछ नहीं, इधर ही है, डिटेंशन सेंटर है. कहाँ है सर? सर एडीनगर. कब तक छोड़ देंगे सर? छोड़ देंगे 1-2 घंटे में. 1-2 घंटे में. रोमान स्क्रिप्ट नि सानमुगा हास्तिनि मन्त्री अकरा डॉक्टर मानिक साहानि नगबस कांगो खादुमानि फुनुक जाकमानि कक्तमा मानखेनो ददर आरो थांगै सगै लायखा दार बिदाल कक्थुम बेदेकनि कक्तमा थुमनाय रक स्रापसानि बिसिंगनो राजाखरागुलिनि टंकसांनो किफिलै तो बुफिरका पुलिस
Rajakhoraguli nishimi shalchangte pranab ni kokthum Chini Khorang. Sikango saklaijak tongmani haike Roman script ni sanmungo tangshal fungni shimi khajak rei jorani bagai lembosara amsayo bo khwai Agartala lahar kotorka sulaikha lembosara amsani tipra motha TISF te TSF ni adongrok kasujakmani thayo manjakha YTF ni president EM Raniel Deborma. Roman script ni sanmungo tangsalo hasteni dalbidan amsayo lahar kasujakmani bai hasteni kobang kuklaharono mothaksak tongkha thanglaisu abo haikeno ashalo kasujakhare lama aboni bagai lama kesarono kesawai tongkhare malkhong abo haikeno ashalo hasteni dalbidal thayo lahar kotor kasujakmani logi logi lembusara amsayo bo khwai Agartala lahar kotor kasolaika lembusara amsani tipra motha TISF te TSF ni adongrok kasujakmani thayo manjakha YTF ni president EM Raniel Deborma ashalo lembusara amsayo khwai Agartala lahar kotor kasujakmani Rawa emergency malkhongtei kaile pandani malkhongrokno shimino lairewi rohorjaka hne shawi khnarekha YTF ni president EM Raniel Deborma tini sengfung soitan simi je TISF by je luajijak oru blockage oro lembusara je highway oro sengfung ni simino soitan simino seng road blockage khaitama tawbo shanti susto ken choli tama peacefully ken choli tama sudo emergency gari ba kalberin gari ba jekunu emergency purpose rong sim sing lairi tamo sing o road blockage khaimani main reason ke sini government scheme noti sini kokbai mas sine omono tini aro main road sing kasulai tamo omo indefinite period ni bagi kasujak nai jesa point sin dabi no mani jaklak ase point no sing okone kasunai lama Agartala CM ni nogbus kango jepto protest khanya thangai police rok jepto picketer khanya rona picketing khanya rona romo arrest khaitalang pro je kaisa police bukuk tui kaisa comment nokho kaja ugrubadi gari u obar tei ning oba je reaction ko je nokho phaimana tei ning bom hai kok sa reaction no ni reaction tam dukhoniyo bahike kaisa osi sorkari borok bo senior student rona ugrubadi mane omo khub nindeniyo unang khakhamo tai ang higher authorities eba bumi je saka tongnai ba sini honorable CM no ang please action na dihne koi atte kaisa Bharat sarkar ni ba pura all over India wa English by administration solitong kai ti prasara je daga Roman script sinya thangtini ka tanga abono a script na foreign script phani kok silsaja na yomo ku communal kok sanamu singe tine hedino sing nijini hawo sini kokwe sinana suru se sing haike ma sani domoni of the state government CM ni chase borok tauge logi no borok kai notification kariwi tikhai ri manu ke pass pai kha simple se mo tau borok musing to mo bongni bepar sini minister of the tongnai sini borok bongno bang koine kisa oisuno pisari কিন্তু singo lama blockage khema kai sino dabi mani jak ya point sinkhai tan Aboni bagai asalo Assam Agartala lahar kotor no karibo khwai Agartala lahar kotorobo cholimani nuklia khungsa malkhong kholobjak lama garani joto falnok abo haikeno kholobjak nukha ADC amsani joto tangnok tei ringnok rok lembu sorani simi saljangni kokthum Chini Khorang Roman script ni sanmungo tangsalo madobari amsayobo Assam Agartala lahar kotor kasulaika TISF te TSF ni adongrok aro manjakha TSF ni kasam GS John Deborma Sikango jora khajak tongmani haike Roman script ni sanmungo tangsal fungni simi khajak rei jorani bagai hasteni darbidal amsayo lahar kotor kasulaika TISF TSF te tipra mothani adongro abo haike no tangsalo madabari amsayobo Assam Agartala lahar kotor kasulaika TISF te TSF ni adongro aboni bagai fungni damdok jorani simi no madabari amsayo kuthum laimani tipra motha TISF te TSF ni adongro madabari amsayo lahar kasujakmani koktama mankhena amsayo thangi sogika jirania thanani police te TSR jawan rok aro manjaka TSF ni kajam GS John Deborma asalo lama kasarono asugui Roman script ni bagai khorang tisalaika darbidal ringnok ni ringsringnai rok. Once again, welcome to Chini Khorang. Right now we are here at Madabari. The strike that has been called by the TISF, TSF and other organization
here also the strike is still going on. There are many students behind us. Students from different schools, they have come here sitting. They're sitting in giving demonstration. As we have seen in all over the states, the indefinite protest has been going on. So right now, I have the finance secretary of NESU and the vice president of TSF. We'll talk to him also about today's protest and what will be the response of the government after this protest, after this demonstration. Then tell us about the protest, how is it going on and what will be the response from the government? Thank you, Chini Khorang. So far the protest has been peaceful, it is going on peacefully, and then so far we have not received any message from the government and we are not waiting for the message. Also, we have already met the chief minister earlier and we also met the Tripura board president. So we have met several times with the Tripura board president regarding the issues. So we were compelled to call for a strike, since it is against the fundamental rights of the students, of the indigenous people. It is against the basic human rights of the indigenous people. It is against the fundamental rights of the indigenous people. Nobody can impose on us what we wanted actually. The government cannot impose on what the indigenous people wanted. What we don't want, government cannot impose on that case. So that is why we are requesting the government to the chief. We have been talking to the president of Tripura board, but so far we have seen no any development from their side. We see there is no respect from the government, and we see it is a failure of the government to really safeguard the indigenous people. And we see there is a bad governance in the governments of Tripura. This is totally a failure of the government, and we call it as a bad governance. Since if it is to be a good governance, it should be participatory and it should be a consensus. So we have not seen any such positive things in the government. So we are fighting for our fundamental rights. We will continue to fight for our fundamental rights. We will never let anybody snatch our fundamental rights. That the government must listen to us. They must respect. You cannot discriminate us. You allow the Mizo to write in Roman script. You allow the Garu to use Roman script, and you have such a discrimination, particularly on Kokborok language. So this is fully a discrimination on the basis of language and its people. In the past few days, we have seen that many student organizations, they have submitted a memorandum to the president of the BSc. After that, the president himself has agreed to allow the students to write in Kokborok, Roman script in the Kokborok subject. But on the next day itself, he have changed his decision and he told that unless the CBSE board does not send any approval, the CBSE board will not allow the students to write in Kokborok by Roman script. So what could be the reason for that? Actually, it was we, the TSF, who went first time and met the president. We met the secretary first of all, and then he asked us to meet to the president. We met the president, and by that time he has not given any word. But next we went again and again, and when we went the third time, the president assured us that he will be making a press conference and then give a notification regarding the use of Roman script for Kokborok language in the board examination. So we came, and then suddenly we see a U-turn from the Tripura board president. After a few days, he has made a statement that the student will not be allowed to use Roman script in the board examination. Then we went and asked him. So now we already know that. We asked him, why? What is the reason? You are discriminating. We told him you are fully discriminating on the basis of language and it's the speaker, the Kokborok speaker. So when we told him, he said, no, it is not in my authority. It is the authority is in the hands of the government. So we said, they were blaming the CBSE, but CBSE has nothing to do with this because this is state subject. It is a matter of state. It's a subject matter of state. So they were blaming the CBSE and keeping on. They are playing politics. Actually, this is a policy to pass the time to bring these controversies. It is the policies of the government to bring controversies in the state and stop from development. So we know, since there are so many talks going on for the demand of the interests of the indigenous people. So in order to stop all these things, the government is playing such a dirty politics, petty politics. So this is totally, against the fundamental right. The government is trying their best to, stop the development of the people, the development of the indigenous people. That is very clear.
this is the matter of state subject. It is not a matter of CBSE. Since Kokborok language was first introduced in Tripura board, CBSE just recently only they have introduced. So it is even the CBSE has asked for a recommendation from the state government earlier last year. The government have sent their proposal. If you see the memorandum that the communication that they have communicated with the CBSE last year, what we have seen, the state government is playing politics here. They have no rights to impose us, but they were asking the CBSE, you may do. So these are all politics actually. They were trying to blame one another, and if we went to the CBSE Tripura board, they were blaming the CBSE now, they were blaming the other departments. So for us, we see this as a discrimination, and it is against the attack on the fundamental rights of the indigenous people. So we will never let this happen. This is our fundamental right. This is our basic human rights. Nobody can impose such things upon the indigenous people. So we are very much clear the government should respect. If the state government want peace in the state, the government should respect one community. We cannot build peace without respecting other. In order to build peace, we must respect one another. Then only peace will prevail. When you discriminate someone, when you don't respect someone, there can never be peace. So we are asking the Chief Minister, you must respect and build peace. We cannot build peace without respect. On the other hand, the board examination is going to be conducted after a few more days. So, what if the government doesn't approve and allow the students to write in Roman script in the Kokborok subject? What will be the consequences? See, our movement will continue. Government cannot decide for our language. It is the people who will decide. It is the indigenous people who will decide. So government cannot do that. Even if the exam is going on, we will keep on blocking. Since this is threat to the indigenous people. So if my language is threatened, if my identity is threatened, we will never stop. Once your security identity is threatened, obviously we have to stand and fight against that. So we will keep on fighting until unless we achieve. We will keep on fighting. We will never back down. Our movement will continue. It will get bigger and bigger. It will continue to grow more bigger and bigger. Well, thank you so much for speaking with us. No, thank you. Aboni bagai ashalo ashamagor tola lahar kotoro cholimani nuklia khungsa malkhong kholobjak lama ganani joto falnok abo haikeno kholobjak nukha edisia amchani joto tangnok teireng nokrok Madhav Bari Nishimi, Nel Shonilogio Mangliti Shanai Omite Molini Koktum, Chini Khorang. Sekango Shakalajak Tongmani Haike, Roman script Nishan Mungo Tangshal Fung Nishimi, Kazakari Zorani Bagai, Kwai Belpang Amsayobo, Kwai Agordola Lahar Kotorka Sholaika, Kwai Amsani Tipra Mota TISF TSFni Adong Rock, Kasuzakmani Tayo Manzaka EM Suhel Deborma. Abo haikeno ashalo hasteni dal bidal thayo lahar kotor kasu jakmani logi Roman script nishan mungo tangshal fungni shimi khajak rei jorani bagai khwaini belfang amsayobo khwai agortola lahar kotor kasolaika khwai amsani tipra motha TISF TSF ni adong rok kasu jakmani thayo manjakha EM Suhel Deborma lahar kasu jakmani thayo EM Suhel Deborma no karibo manjakha khwai amsani joto TISF ni adong rok abuni yagulo koktoma thumnai rokni sungmungo EM Suhel Deborma saka Chini Ramsar Constitution Vision Khobjak Chini Belphang kami Oja Uchung Chini roadblock Khali Tango Chini je Roman script je Chini student Angno je Roman script Swimaya Bangla script Swinan je force Khalemani Obon te Chini Khadomani Eba Chini Justice Manan Boy Chini Noro Joto Chini leaders of TISF Bongtung Chini Amchen Joto leaders of Chini Noro Ongkhalajak Tang Yake Chini je Maya Samaya Sak Eba Chini je demand na sugmaya sa permanent solution maya sa senti na orang senti kasu. Jadi no omo haike cakazam khaibo kuno success ini hangge next step rok bahai na hazang no. Next step tek winning finai sangamo saka high level decision na nai seng tau fana seng je sini demand ko sesa seng continue seng indefinite period ni bagai seng tini strike nai na jeng. Abo haikena borok nishan mung no goshimung ri jagyasak ros haja gelak lahar ka sumung hnai dam rok mung rikha EM Suhel Deborma. Kwai Nishimi Biplop ni Koktum, Chini Khorang. Tabu kisha lenglama ni jora, te bahaste hayung te hakoto ni koktuma to boi fai tongo, lenglama ni yagulo.
কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের সাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেস্ট, আহা লং তরাই বেস্ট। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। পানি সারে গা সারে পামাগা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। লেংলামান ইয়াগুলো হাইনো হাইলাম সগো চিনি ককব্রক অক্তমাও। হাইনো হাই ফাইদি নাইলাই ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরক রক। সিকাঙ্গ জরা খাজাক টংমানি হাইকে রোমান স্ক্रिप्टनि सानमुंगो तांसाल फुंनि सिमि खाजाक गरै जरानि बागै चम्पकनगरनि चन्द्र सादोपारा आमसायो आसाम आगरतला लाहार कतर कासलाइका टीआईएसएफ तिप्रा मथाते टीएसएफनि आदंरक मानजाखा एडिसिनि चेयरमैन जगदीश देबबर्मा, एमएलए बिश्वजित कलय, एमएलए स्वप्ना देबबर्मा, एमडीसी गणेश देबबर्माते आटि जमातिया आगसं। रोमान स्क्रिप्टनि सानमुंगो चम्पकनगरनि चन्द्र सादोपारा आमसायो आसाम आगरतला लाहार कतर कासुजाकमानि लगे लगे तांसाल फुंगो बिरगुदास आमसायो रे लामा कासुलाइका टीआईएसएफ तिप्रा मथाते टीएसएफनि आदंरक आबोबाय लामा गोसारानो गोसावै दंनानि नाखा आगरतलानि सिमि धर्मनगर थांना फैनाय खुंसा लकेल ट्रेन मालखं। रोमान स्क्रिप्टनि सानमुंगो तांसालो हास्तेनि मन्त्री अकरा डक्टर मानिक साहानि नगबस्कांगो खरांति सालाइका टीएसएफनि आदंरक लामा गोसारो आसुगै खादुमानि फुनुकलाइका रोंस्रोंनाय रक पाइथागो बरकनर मैतलांका पुलिस। सिगांगो साकलाइजाक टंमानि हाइके रोमान स्क्रिप्टनि सानमुंगो तांसाल फुंनि सिमि खाजाक गरै जरानि बागै लेम्बुसरा आमसायो ब खय आगरतला लाहार कतर कासुलाइका लेम्बुसरा आमसानि तिप्रा मथा टीएसएफनि आदंरक कासुजाकमानि थायो मानजाखा वाइटिएफनि प्रेसिडेन्ट एम रानिल देबबर्मा।
स्क्रिप्ट नि सानमुंगो तांसालो मान्दो बारि आमसायोबो आसाम आगरतला लाहार कतर कासुलाइका टीआईएसएफ ते टीएसएफ नि आदंरक आरो मानजाखा टीएसएफ नि गोसाम जीएस जन देबबर्मा सिगांगो साकलाइजाक तंगमानि हाइके रोमान स्क्रिप्ट नि सानमुंगो तांसाल फुंनि सिमि खाजाकरै जरानि बागै खवाइनि बेरफां आमसायोबो खवाइ आगरतला लाहार कतर कासुलाइका खवाइ आमसानि तिप्रा मथा टीआईएसएफ ते टीएसएफ नि आदंरक कासुजाकमानि थायो मानजाखा इएम सुहेल देबबर्मा মাইল হেঁটে যেতে হতো সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া আজ ত্রিপুরার ৫ লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনার মাধ্যমে তাদের হাতের দক্ষতা বাড়াচ্ছে ত্রিপুরায় আজ একলব্য মডেল আবাসিক স্কুলগুলি আদিবাসী শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করছে এবং সিকেল সেল নির্মূল অভিযান তাদের সুস্থ করে তুলছে প্রতিটি নতুন সংকল্পের সাথে নতুন স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে ত্রিপুরায় জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের সংকল্পের যাত্রা অব্যাহত রয়েছে और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा विकसित भारत का सपना मैं अब ना रुकने वाला हूँ আবার এসে গেছে ত্রিপুরা শিল্প ও বাণিজ্য মেলা এবছর 34তম তাহলে চলে আসুন 25শে জানুয়ারি থেকে 11ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া ইন্টারন্যাশনাল ফেয়ার অ্যান্ড এক্সিবিশন গ্রাউন্ডে দেশের নানা প্রান্তের তাঁত হাতের কাজ বাঁশের কাজ রাবার অর্গানিক প্রোডাক্ট চা কাপড় ব্যাগ জুয়েলারি ও অন্যান্য হস্তশিল্পের সঙ্গে পরিচিত হন আর নিজের পছন্দ মতন কেনাকাটা করুন 34তম শিল্প ও বাণিজ্য মেলা 25শে জানুয়ারি থেকে 11ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত হাপানিয়া আন্তর্জাতিক মেলা ও প্রদর্শনী মাঠে আপনাদের সকলের আমন্ত্রণ রইল Tabu kok tama syukurubai. Bangladesh Roman kaini script baino board exam bo sirijaknani sanmungo TBS tangnok bskango khadumani funuk laikha TISF te TSF ni adongrok paithago borokno temporary detention camp romboitlangkha police Sekango jora khajak tongmani haike Roman script ni sanmungo tangsal fungni simi khajak rei jorani bagai hasteni dal bidal amsayo lahar kotor kasulaika TISF TSF te tipramo thani adongrok aboni logi logi asalo banglate Roman kaini script baino board exam bo sirijaknani sanmungo TBS tangnok bskango khadumani funuk laikha TISF te TSF ni adongrok
चिनी रोमांस स्क्रिप्ट नते चिन ककबरक नि बागे स्क्रिप्ट नते जोंनो राइट्स रिजाया जे जों बो स्क्रिप्ट बायसिनाय बो स्क्रिप्ट बायसिना निया बरस अबनि यागुलब जों साखा जे जोंनो ऑप्शन रेडी चिनि कबंगा स्टूडेंट्स रक दंगो रोमांस स्क्रिप्ट न प्रेफर खायो जों जतन साइमन जे चिनि स्क्रिप्ट नि बागे रोमांस चिनि ककबरक लैंग्वेज नि बागे रोमांस स्क्रिप्ट सारा ताइ कुनो लैंग्वेज चिनि बागे प्रेफरेबल या काहामिया अबनि बिसिंगो जों साखा जे बर बेंगली स्क्रिप्ट बायसिना मुचने बर बेंगली स्क्रिप्ट बायसि माने जे बर रोमांस स्क्रिप्ट बायसिना borok no ba option marnai kintu government no arbitrary attitude nai di borok chungno bengali script na shimi no forcefully impose khane thangi tongo borok ni statement newspaper rok nuk bai khana students rok no tu bomte haike borok ni statement nong ho je borok romance script basine borok na against FIR law chung jare ne background borok FIR law khane bomte attitude mo chung taw democracy ora tongoi tong na ki nazi government te under ang tini om take feeling go jeng tini India democracy wo tongoi tongya but jeng tini German ni Nazi ni rule wo tongoi tongma hai om te attitude nai om te hai democracy ni bagai chini borok India be marging ya tini je situation this is not the first time that borok chini bagai om te hai ke decision chini sako decision te forcefully impose khai tongmani borok daily ba chini bagai om te ke just one arbitrary decision impose khai thangi tongo tai chung abono mani ma thango bakha bathare chung ek din na chung daily ma thai tongo borok chung no om te situation khiklai tonai ton kha Hamai sini media person no norok Simon tongna sini TSF and TSF ringzak strike undefined strike sung no tongna 25th last night 25th January sung division board phai je sung division president malai mani borok sung kau khas je bo 2 din sikang bising no bo সরকার নব লেটার রহনাই যে রমাস কিবাই মাসিনা হিনাই কিন্তু তারপরে যে নুক দেখা যে 5 তারিখ বিসিং जों যে গেরো খাইমানি পরে 6 তারিখ যে স্টেটমেন্ট দেখা যে কবরক মাসিয়া হানাই কবরক ন जों রমাস কি মাসিয়া হানাই আबै जों दिनै अ जागा फाय स्टार्ट मा खायखा अभी हम लोग TBSC बिल्डिंग के सामने हैं यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने जो उनकी डिमांड है कि उनका जो पेपर है वो बोथ स्क्रिप्ट में हो उसके लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था और धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और उन पुलिस के साथ और उनके कॉर्पोरेशन से उनको यहाँ से जो डिटेंशन सेंटर है वहाँ पे भेज दिया गया है। अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो माहौल है जो भी प्रोटेस्ट हैं वो बहुत शांतिपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और स्टूडेंट्स के बीच में कोई एमिकेबल सॉल्यूशन आएगा। सर थोड़ी देर पहले सीएम रेसिडेंट के पास जो प्रोटेस्ट हुआ था इसमें एक पुलिस पर्सन ने उग्रवादी आप लोग गाड़ी में चढ़ उठो ऐसे कुछ उग्रवादी बोला गया है सर। उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे उग्रवादी है सर? उस पुलिस पर्सन के पास ट्राइबल से क्या बोल रहा है ऐसा सवाल उठ रहा है सर। एक पुलिस वाले कैसे एक स्टूडेंट को उग्रवादी बोल सकते हैं सर? ऐसा क्या उसने एक्टिविटी आप क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा उसने बोला देखिए क्योंकि ये पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है और अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता भी है तो वो उस जो भी ऑफिशियल है उनका कोई पर्सनल कमेंट है। सरकार इस तरह के कमेंट्स को कोई सपोर्ट नहीं करती है ना स्पॉन्सर करती है, एक इंडिविजुअल का कमेंट है और अगर ये बात आपकी जो ठीक है तो उनके खिलाफ उसको कार्रवाई भी की जाएगी। सर देखा जाए तो रोमन स्क्रिप्ट इंग्लिश स्क्रिप्ट है तो इंडिया के जितने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम है सभी इंग्लिश में ही पढ़ाई लिखाई से लेकर सब कुछ इंग्लिश से ही हो रहा है। तब जब तिपरासा अपनी राइट्स के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए रोमन स्क्रिप्ट को ऐसे स्क्रिप्ट चूज करता है तो वो रोमन स्क्रिप्ट फॉरेन स्क्रिप्ट कैसे हो सकता है सर? आप बताइए इस बारे में। सर अभी एक पढ़े लिखे यहाँ तक पहुँचे हैं, अभी इंग्लिश में पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं सर। क्या अगर इंग्लिश फॉरेन स्क्रिप्ट इंग्लिश है, फॉरेन लैंग्वेज है, फॉरेन स्क्रिप्ट है तो कॉकबोरोक के क्षेत्र में ये पक्षपात क्यों सर? देखिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं तो ये एक पॉलिसी डिसीज़न है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका जो हल है वो पॉलिटिकल लेवल पे है। इसको ग्राउंड लेवल पे आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो मुझे यही उम्मीद है आप सभी लोग जो इसका डिमांड कर रहे हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे जो हमारे पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं ये बैठ के इस चीज़ पे चिंतन करें और इस पे डिसीज़न लें और जिस तरीके से पॉलिसी डिसीज़न आएगा हम एज एन इंस्टीट्यूशन आप और हम इसको फॉलो करेंगे और जो भी आपके राइट्स हैं अगर वो जस्टिफाइबल है इन आवर पीपल रिप्रेजेंटेटिव माइंड तो आई थिंक इट कैन बी टेकन ऑफ। तो अब
ऊपर महल में कि इस इशू को लेकर मतलब कैसा स्टेप लेकर बात करेंगे सर? जैसे भी इन स्टूडेंट्स की डिमांड है, ठीक है, हम इन डिमांड्स को अपने जो भी सीनियर अफसर हैं उनके सामने रखेंगे और जिस तरह का भी डिसीज़न वहाँ पे होगा हम उनको कम्युनिकेट कर देंगे। जो भी इसके कॉन्स एंड प्रोज हैं इसको भी बताया जाएगा और मुझे उम्मीद है कि इसका जल्द ही कोई अच्छा सॉल्यूशन निकल आएगा। जितने भी बच्चे को गाड़ी में उठाकर लेके जा रहा है उन लोगों को कब तक छोड़ेंगे? ये पुलिस की कार्रवाई है, मुझे जितना उम्मीद है क्योंकि ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है उनकी तरफ से, तो हो सकता है उनको जल्द ही छोड़ दिया जाए। मोस्ट प्रोबेबली तो मैं पुलिस महकमे से ही बात करके आपको बता सकता हूँ, बट मुझे उम्मीद है कि शायद शाम तक ज़्यादातर लोगों को 90% लोगों को रिलीज़ कर दिया। अभी तक जितने भी एरिया में रोड ब्लॉकेज हो रहा है वहाँ से रिपोर्ट कैसा है सर? अभी तक जो मुझे जानकारी है ज़्यादातर जो अर्बन एरियाज़ हैं वो फ्री फॉर इनकम्बरेंस है। इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स यूनियन जो आप त्रिपुरासा है उसको धन्यवाद देता हूँ। कुछ जगहों पे छुटपुट रुकावटें हैं, जैसे कुछ जिरानिया एरिया है, लेम्बूचेरा है, हैजामेरा है, इस पे भी हम उनके साथ परस्पर बात कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जो भी पॉलिटिकल लेवल और लोकल लेवल पे बात हो रही है उसका कोई सॉल्यूशन आएगा और ये जो रुकावटें हैं ये भी दूर हो जाएंगी। पाइथा कोकबोरक न दागा चौपा खलायै टेम्पोरारी डिटेंशन कैम्प तलांगनानि बागै मालखुंगो कासारुवै थुमुइ तलांखा पुलिस राजा खरागुली निसिमि सालचांनि कक्थुम चिनि खरां Sekango saklajak tongmani haike Roman scriptni sanmungo tangshal fungni simi khasakri jorani bagai mungia gami amsayobo Assam Agartala lahar kotortei train lama kasolaika TIS Tripura mothatei YTF ni adongrok manjakha ADC ni EM Komol Koloi Roman script ni sanmungo tangshala hasteni dal bidal amsayo lahar kasu jakmani bai hasteni gobang kok laharono muthakjak tongkha thanglaisu abo haikeno mungia kami amsayo bo Assam Agartala lahar kotortei train lama kasulaika TIS Tripura mothatei YTF ni adongrok kasu jakmani thayo manjakha EM Komol Koloi koktoma thumnairok ni singmungo EM Komol Koloi shakha check Tripura Board TBSC ini Tripura সরকার বিজেপি সরকার এমন ভাবে ষড়যন্ত্র খাই টংখা চিনি ত্রিপুরা পরে নাই চিনি ত্রিপুরা বুড়ো পরীক্ষা নাই রং পরীক্ষা ফেল খাইনের বাগে কাইসা ষড়যন্ত্র টংখা 17 বছর রমই রোমান স্ক্রিপ্ট বাই কাইসা পরীক্ষা রিনানি অপশন টংই টংমানি বাংলা বলি ইমানো রোমান স্ক্রিপ্ট পরীক্ষার ইমানো 17 বছর রমই অপশন টংমানো হঠাৎ কেউ বিজেপি সরকার তাবক রোমান স্ক্রিপ্ট বাই মারিলিয়া বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই সিমিসি মারি নাই আমনি বাগে চুং চিনি ভবিষ চিনি যারা ইংলিশ মিডিয়াম পড়াশোনা খাইনাই ইংলিশ মিডিয়াম পড়ে নাই চারেরা বাহাইকে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাই পরীক্ষার ইমানো আমনি বাগে চুং চিনি TIS YTF TWF যতনি মিললাই চুং সিদ্ধান্ত গ্রহণ খাইয়া চুং ইনডিফিনিট কালনি বাগে লামা বন্ধ খাইনাই রেল লামা বন্ধ 17 বছর রমই খাতা নাই নাই ক্রিনিসও 17 বছর রমই খাতা লেসাব নাই টংখা খাতা সাবতানাই টংখা খাতা টান নাই টংখা খাতা নাই টংও অব ষড়যন্ত্র খাই চিনি বড় রংন পরীক্ষা ফেল খাইনানি বাগে একটা টুকলু মানে একটা ষড়যন্ত্র আর ষড়যন্ত্র নচুন ধিক্কারো আবশ্যিয়া নর হিস্টোরি সাইমানো দাকুকটাই বুকুক সং বাংলাদেশ হিন্দু বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান যখন অঙ্করো নিনি পাঠান রক উর্দু ভাষা না বাঙালি রক উর্দু ভাষা না দেহেনি যখন দাগে ফ্রো নরং উর্দু মা সোংনাই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষা বাহিনী উর্দু মাংনাই উর্দু কবে পরীক্ষা মারনানি যখন বাংলাদেশ ভাষা আন্দোলন আফরো দুই বাগং থাকা রাষ্ট্র বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান ভাষা যে চয়েস যে বরংনি চয়েস বনি বাইছে ভাষা আংনা নাংনাই কেবুনো থেপাই রেখে কেবুনো রুজুরি রেখে
आरो जुमुं के बको सै नागला आबनि बागैनो जों रोमान स्क्रिप्ट नाङो अबनो चिनि सानो रोमान स्क्रिप्ट मायासा चिनि लामा जों हियो गया हामबाय Apani bagi asala asa magortol lahar kotorno karibo laishunani rejakliya hasewa train malkhong abono karibo kholobjak lama garani joto falno aba haikeno kholobjak nukha edisi amsani joto tangnok tei ringnok rok Bureau Report Chini Khorang Sekango saklaijak tongmani haike roman script ni sanmungo tangsal fungni simi khaja kari jorani bagai damsora amsayo bo damsora to kanchanpur lahar kotor kasolaikha damsora amsani tipra mothani adongrok manjakha tipra mothani district vice president Surendra Riang Abo bai damsora to kanchanpur lahar kotor tibo thanglai soma khlaileya joto malkhongrok abono kare asalo khlokjakliya damsora amsani joto falnok te ringnok rok Chini chung bo national highway block hemoni karon ke chini Kokborok language no roman script by reanman padao chung chini satro TISF ni boiteo che bonda khomo abo bai chung joto mileye chung bono pahakie bo script no sarkar allow khening tho abono saiye saimoni keha bon sibo ami tini peacefully sara tripura rajyo chung bon keha bo bon ni madhyome no chung sarkar no janai ni nayo je chini kauno chini je odhikar bono jate bonchito ta kheto chung no doye no chung no bono rini untho abdi ke chung joto khorang ba ke chung toisala ake tiniyo je boro block kha khnayo phode no boro block khane সরকার যতক্ষণ চিনি কাউনো যদি রোমান স্ক্রিপ্ট বাই এলাও কিয়া হানজারাও চুম ইনডিফিনিট স্ট্রাইক নিয়ে অলরেডি চুম অ্যানাউন্স কে পাহা আমি খাই ফোনাও নাই নেক্সট দিনও কোনো যদি ব্রাং সাকলাই একে কন্টিনিউ ন চলে থানায় আকে বড় যে নরাও রোড ব্লক খেমো জায়গা বলে খকচিমই কষ্ট মরলে তুনে তো তা খেতাম জরাও পয়েন্টে চুম তা প্রায় 4টা তুই বাজে হ্যাঁ তাও যারা কোনো প্রবলেম ক্রইখো এবং চং পাবলিক নো কোনো প্রবলেম খেয়া যারা হসপিটাল নিরোগীরাও যারা ফুজিরাও তেরে স্টুডেন্ট কোনো যে ফাইনাই দं বদিমা প্রবলেম চং কেহানা কোনো খেয়া কারণ চং আবরো চং অলরেডি স্কাংসি সাপাই মতো যে চিনি অ্যাম্বুলেন্স রাও যে রোগীরাও আবদেরনো চং প্রানো মহাপনো ডিস্টার্ব খেয়া কাহামাখানো লাইরিও বাদ বাকি নিনি যে ট্রাক রাও মারাও আবদিমার নলে চং এলাও খেমাইয়া কারণ বড় অলরেডি চং সিরিপাইহা যে চং চিনি ডিমান্ড নতুয়ে চং বন খেনাই আবো বন নি জরাও যাতে কোনো মানুষ তিনে গাড়ি বা ট্রে পার্সোনাল গাড়ি আবদিমার ন চং এলাও খেয়া আবো স্কাংচিও ন সাপাই মনো আবদি ন তিনিও চং ঠিক আবদি কেন চং চিনি খেহা আমিরাও কেহা কো চিনি ব ন্যাশনাল হাইওয়ে ro nogang sio chung main ko kau chung ba chaye tinin jorao tau jorao chung no ha je borok ke hapono ro phaiye abdi ki disturb ke pemul kru khaksa TBSC exam rian mawo bangla sudu bangla okhor bai khiye porikha rian ma ke chini tipra sarao যারা ইংলিশ মিডিয়ামও পড়ে তোনেরাও একদম বাংলা মাই আখেউনেরাও হতো কে স্কাংলে বাংলা বাই ফুরিমায়ও কে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই ফুরিমায়ও কেউ তোমনো তাও যে TBSC নি যে দুইফাং মা ধনঞ্জয় চৌধুরী যে হিং বনো যে বাধা তৈরি খেমনি বাউয়ে চিনি ছাত্র ছাত্রীরনি ভবিষ্যৎ নচুংনাইয়ে जेफोर रोमान स्क्रिप्ट बाय नचुं परीक्षा मारिथौ हिये चुं दाबि नतुये बो चिनि रोड ब्लॉक चुं खेमि साराय दिसि इलाकाओ तिनियो चुं रोड ब्लॉक खेतंगो के बनि जदि समाधान याखे बनि बृहत्तर आंदोलन त्रे चुं खेनाय आरो मावये
তিনি সম্মিলিতভাবে চুং বড় ফাইলেহা কে শুধু বড় জাগাইয়া ন্যাশনাল হাইওয়ে সহ বিভিন্ন এলাকাও যে লোকেশন দিয়ে আবো জায়গা নপা চুং বড় চিনি দামসরা এলাকা চুং রুট ব্লক খেলাই দं আখে যদি সরকার উনি ব্রব্রাও মানিয়া যদি সংমুখীনরাও লাগাতার স্ট্রাইক খেনি দিয়েছ বো আনলিমিটেড স্ট্রাইক শুধু তিনি 12 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা আবো খেমাইয়া বচিনি দাবি সমাধান হইয়া সাউ জরা চুং স্ট্রাইক খেতানো কাঞ্চনপুরনি সিমি বীরদ কুমার यांगनि कक्थुम चिनी खरां कक्ति सालहर रोमान स्क्रिप्टनि इस्युनतयै हास्तेनि मन्त्री अक्राबाय मालाय ककसालाय फिरका आईपीएफ तिते बीजेपी हास्ते अजमारक ककसालायमानि जराव तंखा एमएलए रामपद जमातिया जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट परिमल देबबर्मा ककसालायमानि जराव एमएलए रामपद जमातियाते जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट परिमल देबबर्मानो कारिबो मानजाखा आईपीएफ तिनि जीएस सपन देबबर्मानो खबै गुबुन हास्ते बीजेपी ते आईपीएफ तिनि अजमारक दिनै चुं भारतीय जनता पार्टी जनजाति मोर्चानि একটা মিটিং চুং আটুখা তিনি পার্টি অফিসের কার্যালয় कार्यालय तुम सिद्धांत नाखा जे हाइनाय 12 तारीख दैट इज नाबो त्रिपुरा मथा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन रूट ब्लॉक खाइनानै ब्लॉकय बर प्रिपारेशन नाखा प्रचार चालकखा एवं बजागा बर ग्रुप रूट ब्लॉक खाइनाय आबो मीडिया नि माध्यमे तुम सेमानखा आपनतियै तुम तिने आजबलाय सिद्धांत नाखा जे चिनि ऑनरेबल চিফ মিনিস্টার বাই চুং এই বিষয়টি আলোচনা হয় এবং তাবুক চুং ফাইকা ফাইয়াই তিনি অনারেবল চিফ মিনিস্টার বাই চুং কক্সালাইমানি পরে চুং সাইমানকা মিয়াবো চুং এই বিষয়টি আতুলাইকা আতুগাই চুং মিয়াবো অনারেবল সিএম বাই চুং কক্সালাইকা এবং তিনিবো চুং কক্সালাইমানি জায়গা একটা নকক যে যিনি চিফ মিনিস্টার এই বিষয়টি যথেষ্ট চিন্তা খাই দङ এবং পজিটিভ চিন্তা খাই দङ पजिटिव चिंता खाई दङ बेहेगलाय जरा এই फाइनाय परीक्षा जेटा परीक्षा दिनानै रायरक ओ परीक्षाओ बेहेगलाय परीक्षा रिमान बरक माने जरा रोमान स्क्रिप्ट सुइनाय बा बेंगली स्क्रिप्ट सुइनाय बरक बेहेगलाय बरकनि स्क्रिप्ट बाय बरक सुइमान आरो बरक चेष्टा खाई दङ आबोनि बगय दिल्लीओ এই सीबीएसई नि चेयरमैन न चिनि अनारेबल सीएम चिठी लिखा दुइबार चिठी लिखा लास्ट चिठी 12 জানুয়ারি একটা তাইকাছা চিঠি লিখা আমন সাগা কাছা চিঠি লিখা All of you are aware about the ongoing issues. Yesterday also our delegate, BJP and IPFT delegate had interacted with Honorable Chief Minister, and today also interacted about the ongoing issues, and we had a conversation with Chief Minister. As you all aware, the Honorable Chief Minister has given a statement in assembly last assembly session, and accordingly that Honorable Chief Minister has issued a correspondence letter to New Delhi, CBSE, regarding these issues. And today also Chief Minister has spoke with us, and we are quite hopeful about the issues. And now I would like to hand over to our Janjati Morcha State President to take over and express his views and what the conversation we had done. Thank you. Bureau Report, Chini Khorang. Tini ni koktuma asuk joratenyo tebo haste hayung te hakotoni koktuma shaimanani bagai choya winai tongdi Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই संकल्प ही साहस संकल्प ही सेना संकल्प ही ज्योति संकल्प सवेरा
প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর দূরদর্শী নেতৃত্বে গত এক দশকে ত্রিপুরা অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং নতুন সংকল্পের সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। अब त्रिपुरा में विकास का डबल इंजन परिणाम दे रहा है। मुझे त्रिपुरा की जनता के सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है। विकास की गति को हम और तेज करेंगे। এমনকি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ কৃষক মহাজনদের কাছ থেকে ব্যয়বহুল সুদের হারে ভুগছিল। সংকল্প ছিল কৃষকদের অর্থনৈতিক মুক্তি। আজ কিষাণ সম্মান নিধি দ্বারা ত্রিপুরার 2 লক্ষেরও বেশি কৃষক আর কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে 1.5 লাখ কৃষক ঋণের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এক দশক আগে পর্যন্ত ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বা বীমা ছিল না। সংকল্প ছিল আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো। আজ ত্রিপুরায় প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা 10 লক্ষেরও বেশি জনধন অ্যাকাউন্টধারীকে ব্যাংকিংয়ের সাথে সংযুক্ত করছে। আজ 3,80,000-এরও বেশি ত্রিপুরাবাসী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা থেকে, 10 লক্ষেরও বেশি ত্রিপুরাবাসী সুরক্ষা বীমা যোজনা থেকে এবং 1,90,000-এরও বেশি সুবিধাভোগী অটল পেনশন যোজনার মাধ্যমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। একটা সময় ছিল যখন ত্রিপুরার লক্ষাধিক দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল। সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে 3 লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার 2.5 লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি মা বোন যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। এক দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে